Bocsánat. Szerinted mi lesz itt Erza? Nem tudom. Belinkeled a streamen? Megy a streamen. Nem elég jó. De nem akarok 15 szekes delay-jel nézni. Nem 15-es. Jó van. Rólad akkor. Nézzem veled együtt, hogy egy időben tudjunk reagálni, és egy időzónában. Mit szólsz hozzá? Így jó? Egy időzónába. Jól van. Micsoda? Nem vagy üzen a Discordján? Nem. Leakelték, hogy mi lesz elvileg, vágod? Businessnél vagy mi? Aha, dupla goblin hétvégével kezd. Akadna fent a torkodanak ki, és bassz meg. Rendesen beszoptam be, aztán rájöttem arra, hogy te miért pont és miért te lennél fent Zizaran Discordján. Azóta szedtél még 3 embert, jaj. Nem, mert mindenki 70-ig akar, meg 60-ig, meg ilyenek írtam Hát nekikben. az a baj, hogy 50-ig könnyű, de utána meg már ész, és pont ezért nem akarják, mint amit Erza. Húzd már föl. Engem az bassz fel, hogy nem akarok pulverizolni, ráadásul még egy szarabb pulverize is. És bassz meg izé. És ott van az testemben az egész buildem, és nem tudom használni. Amúgy csak jöttél volna velem, annyira, hogy benne állsz az elején, akkor már felőztél volna, hogy... Hey, hello Diablo community. Welcome to the first ever. Ez a jobbról a második csávó az, aki tudod úgy néz ki, hogy Dying Inside, nem? Extra a videóból. Ja, igen. This is not, well, this is, Even though it's live. it is live. It's not a dev stream. It's not a developer update live stream. As you guys know, this is a little bit different than what we had before. We still will have developer update live streams, but Campfire Chats is kind of a new show for us. We wanted to get an opportunity to get in front of the community and use this as a way of being able to talk with you guys whenever we need to, and in a casual format. So don't expect a lot of like trailers or videos and so forth in this one. We still will have developer update live streams. Our next one is Úgy mondtam, mint hogyha bárkit érdekelne videó ebből a videó stream. We are most definitely going to have more of these campfire chats here in the future. And with those developer update live streams, you will get those big announcements and the big reveals and us going into more detail about big updates that might be coming up in the future. But for campfire chats, we want to use this format to kind of chat with the community and make sure that you all get an opportunity to actually hear from us. And Be funny, what? Really my brand, like I was saying, instead of if we keep the seating arrangement. Ez volt az a Rod Ferguson, vágod? Between two jerks. Aki azt írta Twitteren, hogy miért indulna előnyből az, aki már játszott a játékkal 100 órát. A baloldali faszi. Like, aren't you supposed to make jokes on the fly? Like, what do you like script all your jokes? Azt írta, tudod, hogy de egyszerre kezdenek, miért indulna előnyből. You know, sometimes you have to be funny off camera and then try to be funny on camera, you know? It doesn't always... Látom, nagyon jó a hangulat, nem is hallgatom még, de... So you can see why this is a campfire. And we have to get a. We actually have to get a campfire in. You do, or at least a flickering orange light. And then movie magic. Yeah. Well, a flickering light as opposed to a real campfire, so we don't burn down everything. And then that's security watch we allow. And then suddenly everyone will hate us. But we. I brought s'mores. You did. Yeah. Well, I mean, I brought a version of s'mores. Like, I wanted Oreo s'mores, and I got Target like gerbated me, so I'm like. I have the Target brand s'mores flavored cookies. So if we want to really get into the campfire notion, we could eat s'mores while talking about the game. Rod just wanted to eat on camera. You don't get a body Looking like to this without eating trade cookies. ez egyetlen HC, vagy másik HC service for SC boost. Ja, ezt tegyenek rá priváton, legalább, hogy ezt még csak megtaláltad. Nem, most csinált egy ilyen thread újra. Újra, nice. Ja nem, most tudta fel. Oreo s'mores last. It's been a morning. S'mores. Van itt ilyen want to buy hardcore capstones, 1-től 50-15-ért. Van, aki most keresett a VTB-ben. Sounds good. While Rod is doing that, we do want to talk about Pont, amit csinálsz, azt keres. obviously,
D4 is now De out látom, in the csak wild. egyedi van az a baj. We had a really Ez great nem launch. annyira éri meg. Like it's Egyedül, you know, nem? the community's been really amped about the Hát game. nem. Reviews have been really good. You know, it's been a couple weeks since launch itself, and also like huge shout out to the team here, the live ops team, Tiffany here. By the way, I haven't done You didn't even intros. introduce I people. didn't even You're a introduce terrible people. This is host. completely This is why it's unscripted. between two jerks. You didn't Awful. even introduce people. Awful. All right, let me do that first before we Did actually. you just make Joe Shelley facepalm? It's the s'mores thing and the really bad joke. It's just Can I throwing me crinkle the off. plastic while you do? Right next to Yeah, your mic. exactly. Right next to it. Yeah, as you like bite into the plastic and rip it off and so forth. Azt komolyan elkezd csokit zabálni, bazd meg we izé have Joe alatt. Shelley here, who's the game director for Diablo 4. We have Tiffany Watt here, who's our associate production director for Diablo 4, and then of course Rod Ferguson. The notion Mario that, connoisseur. yeah, this Mario addict. But I mean, beyond just Nem associate tudom. production. Igen, like, Joe Shelley az most is úgy néz ki, hogy sphere of influence, your itt ott teljesen máson unit of gondolkodna, hogy control, miért vagyok your- itt, mit kezdek az életemben, nézd But meg. live ops is your thing, right? Így gondolkodik is Yes, rajta. it's one of the things I'm very passionate about. I work with a very, very large live ops team that Nem? goes beyond just the Diablo 4 team. Live ops, Definitely én is imádom, congratulations annyira to imádom, amikor everybody az across opsot Blizzard mindig that's odarakják supporting minden us. mögé amúgy. Lots of time spent in the war room. Nem olyan kicsit a Joe Shelley? Adam was Which is, you know, it's a penalty. Tudod, hogy ez Oh, olyan, mint yeah, hogyha a yes, vadnyugatból yes, jött volna yes, egyébként. No, it's been. Ha lenne rajta egy cowboy kanap, really akkor exciting to work with Overwatch people 2. across the Semmi globe, kedve, de so mindig ilyen lots fej of volt. Zoom Még amikor chats, voltak ilyen also trailer videók, physical meg ott is ilyen war fej room volt, here on hogy így campus, and it was just asszomnak really kellett cool ide to finally launch this game, Remek work ilyen. with so many people to bring it to so many players. So congratulations to everybody, and I'm Otthon, really glad that ott, mit everybody tudom, is otthon playing. old school Yeah, I think, like, képezhetné. you know, we have sort of, in a way, a represent like of a great game and a great launch, right? Like the notion of sometimes you can have a really awesome game and the launch can kind of get in the way. Great You launch get to is így experience that great game. beszél Shelley az arc. So I think the Great launch, ja, people to kurva jó volt. you know, Meg a that, launch tényleg jó volt. amúgy. 98 Nem csak úgy, ezt gondolja game, magában. play it since it was launched, you know, so it's awesome. And yeah, thank you so much to everybody who played. You know, we just crossed 350 million hours of play, which is phenomenal and very Bár az egy kombózban is sok. again, thank you so much. And part of this conversation, I think, really is about that. Like, what happens to a game that gets 350 million hours of play against it? And so, you know, obviously when you're making the game, you can't apply 350 million hours of playtime against it to find, oh, maybe this balance isn't quite what we wanted, or this feature isn't working quite the way we want. And so we wanted to take this opportunity to kind of talk about, you know, now that we've seen it out there for, by the way, it's only been 10 days. And, you know, Eddig ez tényleg ez and we ideális, talked amúgy about ez the ilyen. Diablo 4, Oh. this launch is really just Jó the van, beginning igen, of nagyon our jó, journey sokan with játszanak, Diablo 4. jó játék, This is something igen, we're szívesen. supporting Alien years to is. come. We're working on Gyorsan seasons, menjünk túl rajta. we're Ezt working mondom on én is. expansions. Haladjanak. Notice that was a plural word. And so all that stuff is going into the future. And so the fact that Valamelyik the megszólalt, bug hogy is is back, the best we're on class day 10, brand. and you know, and that's something that we're really sort of, this is the kind of stuff we're focused on. I do like, if I can stay on my soapbox for just 1 second, can I Go stay on right my ahead. soapbox? Yes. I do want to I think one of the conversations we can have is around like the expectation around changes, because I find like in a live service like this, in Tiffany's world, the notion of a hot fix, which is, how would you like describe to somebody who maybe doesn't understand, like whenever Adam's like, we're doing another hot fix, like what is a hot fix from a player's perspective? So there's a lot of issues that we are able to hotfix on the server, whether it's server code or server data. And those are ones that generally we can turn around a little bit quicker. Obviously, I we just want the to make bottom sure at that them. the fix is solid, doesn't break anything else Application in the game. encountered unexpected that actually error. gives an opportunity to run through it and ensure Because that it's if we not roll like it out, when we roll it out to the servers, to all of our players, that it actually improves the game and fixes the issue that we've come across. We also have the opportunity to do client fixes. Those ones are just, it ez most requires kinek an update to the magyarázza el? actual player's client. In both cases, for the most part, they are seamless so that players can get that change while they're playing the game. I'm sure you've noticed sometimes when you're logging out that your Battle.net client will pick up an update or you'll pick it up on your console. So the next time that you log in and play Diablo 4, you pick up that client update. A Joe Shelley Hotfixes tényleg are úgy néz ki seamless. mindig, So as mint you're aki playing and you're doing olvad, server de közben amúgy transitions as you're teljesen going through the world, másra you'll gondol, vagy máshol automatically pick jár, up nem? that update. In both cases, Ja, should be hiszem. seamless. Ezért It's az something that we ajtózó. work very, very hard on.
Client fixes tend to take a little bit more time to get out to our players. We want to treat all of our players. I mean, I'm a console player myself. I know that Joe Shelley plays on console, Rod Ferguson plays on console, NPC. and PC. Super important that we get these fixes out to our players at the same time, so that everyone that plays Diablo 4, regardless of how they're playing, can experience the same game and the same quality of experience. And azért én a game-mel ezek amerikaiak, az csak the way you're játszanak playing on konzolon. your actual device, that because we support multiple platforms, we have to often go through certification, and so that's one of the things around pacing that we have to oftentimes pre-plan out what we're fixing, and so hot fixes are stuff we can kind of do on the fly. It doesn't require a certification pass. Erre mit mondasz? Ez nagyon fontos része ennek a talknak. But it's sort of philosophically, it's something that we decided as a team that rather than bringing the whole game down for an hour to roll out a server change, we would do sort of these sort of rolling changes. And 9 times out of 10, no issues. Occasionally, based on just the scale, like we haven't worked at the scale before, and so sometimes when you're refreshing this number of servers with this number of players on it, we could hit a hiccup, and we've hit a couple, during launch that. But our intention is to keep the game up all the time and just try to. But that being said, like I said, we often want to plan well in advance because we have to QA it. It's not like we can turn. That's one of the things. I feel like the feedback is I have this problem. I want to see it fixed tomorrow, and you're like, I would love to do that for you, but we have to go through CERT and we have to QA it and we have to do all this work. And so we already have a big, real patch coming. And so that's something that's gone through certification. It's out there. It's going to address a lot of things, including performance issues. And it's so big, we're actually talking about there's the potential we may actually choose to have a maintenance window and say, we're going to bring the whole game down. We're going to apply this big patch, and then we're going to bring it all back up. You have an artifact of said patch, do you not? I do. Am I ruining your agenda, by the way? Did I jump way slightly, but it's okay. It's a campfire talk. It's a campfire talk. Campfire Vágod, talk. ez a Karnál van elvileg D4 dev stream We have been bingo. working on a pretty long time patch. Megnézem, hol van Karn. It's very És én chunky. tekerni. Chunky is the perfect way of describing it. That chunky is the perfect, and this right here is actually it's 13 pages, but it's not even done yet. Már 4 ki van pipálva, vágod a bingójából. Early preview of kind of what we're putting together. I have it here. We probably won't go into detail of it all, but we will have it posted obviously when the patch does actually hit. But we do have a lot of different topics we did want to talk about. But which are this. Yes. This is we're talking about stuff that actually reacting to what's going on as opposed to things we already knew. Let's talk about how everyone loves the game. It's we were in this initial launch window, so hotfixes were coming super quick, at a rapid pace. Because we're trying to, when you have this many players hitting the game, a lot of things kind of crop up, and we were wanting to kind of get those hotfixes out. Same with the small client patches. I know a lot of people are going but it said further bug fixes and stability. A lot of that stuff is on the back end to make sure things keep up, keep up with players, and we keep stability on the actual servers as players are playing over the weekend, and we have a lot of traffic and things like that. So yeah, I think that's a good point. When we say something like further bug fixes and stability, that's not include. It's not like that bug fix includes a change to Whirlwind or something. Yeah, it's some bug with a name that is comprehensible to our engineers got fixed, right? And so it ends up not being very useful to go into a lot of detail about those. But anytime there's something that's we changed the barbarian, we call that out. Yeah, if there's player face, we end up calling that out. In regards to some at least how launch has gone and feedback that we've gotten from the community, we've heard a lot of different topics within the community itself. People just chatting with us or hitting us up on Ezekben a community discussion-ben mindig azokat olvassák fel, akik ilyen legnagyobb fanbolyok, és ugye ez ilyen semmit mondó problémájukat. Okkal. Jó. Általában legtöbbször made up az egész. Vágom, de hát attól még... What's going on? Table flipping, we have a philosophy of as part of balancing the game, whether that be the world or the classes, there will be pluses and minuses that have to be applied to the game,
And the notion of, oh, look, you know, I remember Destiny 2 had Loot Cave, and we're like, there's a Loot Cave, let's just sit here and farm. Ah, jó, loot, ezeket a having so much friendly fun. It's quest-eket Christmas morning kezelget. all day long, and like that can't persist. Like, Puskáért. for the good of the game, that has to not exist at some point, right? And so that's a problem that Ingame ezt el tudom fogadni, ezeket nem. Szerintem igen, Lehet, óbetűnél De nem. el! When we have 350 million hours playing against the game, and we go across your intentions from a design perspective about how do you want players to be gaining XP and sort of growing their levels and kind of like what is their path for? It felt like what we started to see was that a player pattern that was non-ideal. It was like a player pattern like that you wanted to sort of Ezt mondja erre! play, like that amount of play. Yeah, so that's generally true. The way I would talk about it is that, and we've talked about consistently throughout development that our goal is to have a lot of choice for players, Right. both in terms of being able to having lots of good choices for where you're going to Lots of good choices, level mindenki or ugyanazt csinálja. acquire loot, and also in terms of your character having Annyira imádom, hogy ilyen polkorrektül beszélnek, és direkt nem mondanak semmit, hogy ilyen bármire rágondold a dolgot, de egyben tudod, hogy direkt nem akarnak konkretizálni, mert akkor meg belemennek abba, hogy pedig ezt mondta a főni. While in theory you can do that, when you have many classes and many builds, and you have one thing that is too strong, the process of buffing everything else, is likely to result in more balance issues. Hogy kell goldot berakni trédeléshez? Ja, ad gold. You can very quickly run into a place where you have, 65,000% on Whirlwind or something, and it can get sort of crazy. You're always just chasing that power. So I mean, sometimes we have to make changes. We have to nerf things sometimes. Sure. But Sometimes we have to nerf things, our yes, sometimes. philosophy is to prioritize improving choice by looking at things that are not working and making them better. Now, it hasn't felt like that in the last 2 weeks, Right. right? When I came here today, I was thinking about. I don't have a shirt like this, but I thought about like getting a shirt and then writing. It's time for the buff. Vettem egy fegyvert. We can make you one. I didn't Joe. do that, but it is. So It if is we have a time for the buff shirt, it buffs. has to be add-on. Amit vettél? De inkább csak rá. Ez- You're never invited to one of these. Oh, it's time for But the buffs. seriously, Belinkeltem. I think we have some things we want to Yes. go over here. We do. Micsoda? The community has 8-18. called out Ja, Aha. in Mindenki through various szakértő. Azt kell tudni. formats, through videos, 807-esen van most. Videos, posts on our forums, which we Kettő really per négy appreciate. osztad, And when you gondolom, post on nem? our És forums, meg- we are completely scouring our Hát forums az for osztat is feedback jó and lesz, so mert akkor forth. letom, mert valamelyik Posts on fegyón social kell media, osztat, Reddit, szóval mindegy. conversations that people are És akkor a having in Berserkingeset át tudom videos, rolni you know, Bowendra. sometimes you have content creators Az a that terv. are actually creating like videos that are talking about specific topics. So we kind of De nincs compiled vele a Berserking, good ez kutya list most of úgy megy a like hot Bowend. topics that I think that the community has been wanting to hear more about, and we do want to go through those and actually talk about them a little bit more in detail. I think probably the biggest one I think that people have been talking about the most has been around dungeons. As you guys know, like we've had a few hot fixes, and by few I mean 4 in a row. Yes, totally understand. Of hot fixes where we do where we had a line where we did mention that we were reducing like elite pack levels and so forth, or adjusting jó lett a them fix. specifically in certain dungeons, with the goal to be Emelték a longer kakaót, vagy nem dungeons, tudom, having olvastad-e? more, elite packs and Like that sort of kakaót a dungeons hangnak. having, Adtam, igen, köszönöm. less than what a longer one would specifically have. But I would say like we've really gotten to kind of like a new baseline now of like where we are. It seemed like it was a contrast thing. Like I think Joe can speak to, but like I think the expectation was, oh, nightmare dungeons are the end game. That's the place I'm going to go, quote unquote farm. But right now the normal dungeons, because the elite density is so high, it's better to farm. Az elite Oh, the normal density dungeons miatt jobb, te than barom. there. Már So it bocsánat, seemed like már we were bocsánat. kind of slightly out bocsánat. of whack from that perspective. I don't know if that's a technical term, slightly out of whack, but Seen it many times. yeah, yes. exactly. Is that accurate, or how do you feel? Yeah, we had some cases where among side dungeons, some side dungeons had dramatically more elites than other side dungeons,
And so it really felt like if you're thinking about efficiency, it only made sense to farm those. Right. But more broadly, I mean, you were talking about Nightmare Dungeons. Nightmare Dungeons have, first off, actually, you know, the significant majority of our players haven't finished the campaign yet. So there are lots of players that are still playing through the campaign. Right. But many of the people who are watching this stream, in fact, and our dedicated players, play through content much more quickly. Right. And have been experiencing this situation with the dungeons, right? Sure. So going to Nightmare Dungeons, Nightmare Dungeons are explicitly set up to be highly replayable, right? Through the sigil affixes, through the variety of Nightmare Dungeons that are available, to the changes to monsters that occur inside them. And so we want them to be a great place to farm, including if you want to farm Great place to dungeons farm. over and over. You wanna loop dungeons, Rákattintok egy Nightmare sigilre. Dungeons Nem tudsz are set venni up to be sajnálatos módon. Igen, utána meg az kezdődik, hogy rákattintasz, nincs meg a waypointod What we're oda. gonna do there is we're 10 going perc to odafutni. increase the amount of XP that you get. Lefutom, from kapok egy Nightmare másikat, és oda is 10 perc futni. and, Addigra a másik player our goal lefutott with this 6 darab dungeon. is to High replayability. make Slay Nightmare all, Dungeons more free the slaves. to them Figyelj már, ez ugyanaz a dél. because they're designed to be more replayable. And does that take into account, like, Nightmare Dungeons have essentially a travel time to get to them? Right. So this is a great point. So in order to, when you think about efficiency, if you think about XP per hour or XP per minute, and we actually have telemetry on this, so we can see. Telemetriájuk van erről. Biztos You kurva can't jó. just look at the Hát azt nem Nugien XP, számolta ki papíron. that you're getting from the Nightmare Dungeon, because you have to spend some of the time traveling to that Nightmare Dungeon. And in fact, Nightmare Dungeons are a variety of distances away from the nearest waypoint or teleport. So it actually varies depending on which Nightmare Dungeon you're going to. And so that can also have the effect, if you're thinking about the efficiency aspect of it, of XP per hour or loot per hour, of sort of making it hard to justify choosing a Nightmare Dungeon that's far from a teleport point. Sure. So the second thing that we're going to do here is we're going to modify the way that sigils work so that they teleport you to Nightmare Dungeons on use. Hoppá! Azt Teleport you, or do they És create akkor most Jézusom, Big Patch, They úristen. will create a nézem ezt a waypoint that allows you to teleport. But yes, you'll be able to teleport to. That's an important distinction. Right. But the effect is that you'll be able to teleport to your Nightmare Dungeons, and you'll be able to loop from the end of a Nightmare Dungeon into your next Nightmare Dungeon. If you want to loop them again, you may have to leave the Nightmare Dungeon. Az a legjobb, az Adam Fletcher, ugye az a Pez Raider, vagy kicsoda. Lenézett egy pillanat, és látja, hogy pörög a chat, és akkor elkezd, yes, they like it. Annyira gáz amúgy szerintem az, hogy ez így most így konkrétan úgy van előadva, mint hogyha ez, Isten, ezt most meg kitaláltuk, megoldottuk. We're improving the rewards from Nightmare Dungeons to make them more what the intention was. That's the place you farm. Yeah. We're removing the need to have a travel time because a waypoint will appear and you and your party can go there, so it shortens it. Right. Like the waypoint one in particular sounds like a reasonably large change. So from a player perspective, what should expectations be about, hey, that sounds awesome, or at least for me, I'm responding, that sounds awesome. I don't know if they agree yet, but I think that sounds awesome. So what kind of timing, what range of timing are you thinking? It is, you know, Tiffany was just talking about like the kinds of things that we can do very quickly and easily. This isn't supposed to be one of It's a little, but This is something that's really Augustus. important to many of our players. Kurnény. So we're working very hard on this right now, actually, and yesterday. Igen, most is dolgozunk as rajta. To get it in before season 1 launches. Oh. Hoppá, amik az nem rossz. Okay, great. Hát jó, csak akkor az még lehet egy So hónap I is. know Jó, de... Tiffany and the live ops team I know have been working really tough on working a lot to make sure that we can get specific updates before season 1 and scheduling those out and everything. So
Yeah, the Nightmare Te Dungeon is changes that Pez Raider Joe was just verekednétek, talking ki about. nyerne The konti? goal is to have that out before season El tudnád 1. pusztítani Pez Raidert? Persze, Experience jiu-jitsu it, rúgással pofán küldeném, ez egy sáska taposás. teleport to Nightmare Dungeons and use that as a way of kind of incentivizing. And with Nightmare Dungeons XP being buffed, and it should be a new the way that players end up. Amúgy én azt mondom, nem tudom, hogy mit változtatnak pontosan, de az, hogy oda teleportál, meg hogy tovább tudsz teleportálni, meg kicsit jobb a reward, azt mondom, hogy szerintem még az se elég egyébként ahhoz, hogy nem minden kézét nyomjon. Right now, season 1, we're saying mid to late July. Mid to late July. So Mert vissza kell esnie, esnie. modok is számítanak egy idő után, vissza kell menned ugyanúgy betörni, újra craftolni, hogyha nincsen. But again, Ja, viszont ez a tedious travel time, az nem rossz amúgy. Ja, hát sokkal jobb lesz, nyilván. Ha meg csak ilyen XP meg FXP-re mész, akkor csak spamolod a jobb klikket, azt az meg. Scotty Sana szint teleportál. We want to go as quickly as possible. Az a baj, ugye, hogy ez a slashtebet például nem oldja meg, tehát hogy így is össze-vissza kell menned mindenféle dungit, nem tudod ugyanazt a dungit nyomni, ami mondjuk jó. Don't shake the jello, which is a notion of like your jello mold is trying to set, and if you keep poking it, it won't ever Meg ettől nem lesz több itt a And dungiba. that's kind of the thing we worry about Beszélt here is that, nerfeltek. with all that, what are we at hotfix Szóval ez, 9 de... so far? We're actually at 11. We are at 11. Sorry, I missed one. And and with also our client patches, like we're constantly sort of poking, and if you do that without proper QA and proper testing to make sure you're not shaking something out of alignment, because I think we've had that where we've maybe rushed a patch and then that caused something else to slightly not go the way we want. So that's something we want to be as responsive as possible, but we also want to be as safe as possible and make sure we're not causing other issues. Yeah, I mean, Shout out to Hotfix 11 for fixing some of the things that we may have broken the previous one. Hát the összefoglaltam, teleport de nem should take tudom, hogy you mennyi to lesz the ebből, dungeon, ami not érdekes. under the world or Yes. in front of Lilith. Amit eddig érdekes Major volt az shout arany, out hogy to our QA team. Nightmare Dungeonhoz We ott have tudsz put out, I think teleportálni. it's just 11 Ennyi. hotfixes and Eddig I would ennyi. say 8 or 9 client patches. So definite kudos to them. Igen, Speaking ezt of mondom én is season vele. one, Úgy van előadva, mint I am hogy ez looking valami forward to it. I'm a revolúció Necro player lenne. as well, Oda believe Rod is, teleportál. so definitely looking through that chonky patch to make sure that my class gets buffed, as Joe said. But I've been collecting Now, you renown. just promised. You realize what you just did, Yes. right? This is You why I just need to promised necro buffs well to now people. Joe has to do it Yeah, I because know. I said Is that it. how it works? Yes, it is how it Oh, works. okay, great. I didn't tell him that, but now he knows. I'm looking forward to season 1. I am curious because I think a lot of the community is curious, will I have to recollect all those altars of Lilith? Do I get to carry over those primary stat bonuses that I'm earning? Hát, hogyha itt most azt What mondanák, about hogy the map? újra kell, Jó, akkor jó, szerintem... már Have to rediscover it. So, Rod, what's season 1 going to look like for me when I roll a rogue? When you roll a rogue, well, I mean, one of the cool things you and I both experienced a lot with our necro play is the blighted corpse problem, right? Yes. Which is I think I Josh don't know if calls that's them. one of the cool things. Well, no, it is a cool thing. I think Josh calls them corpse farts, but like he's like, I'm trying to get All through this right. with corpse farts. It's not my favorite term, but anyway, but we know that the opaqueness of that effect is sometimes can be an explosion waiting for you underneath there, and you can die. It is a bug, yes. That is one of the things See how we are I- fixing. I'm just like judoed that question. Yes, you back totally to did. her. And I actually care a lot about this because I use Blighted Corpse on my Necro. That is included in one of our upcoming patches. It is a bug. I know there was some discussion of like, is this intentional? It's not intentional. We will be fixing it and making it a little bit easier in general to be able to see which of the dangerous effects on the ground, making sure that's always readable to the player. So making sure our sort order is correct. If there's a fire enchanted, which is, it's the affix that always gets me, that I can definitely see it, because right now with all the corpse farts on the ground, See how easy it is to just say. now that is canon, it's very difficult for me to see a lot of the affixes or some of the enemy or Ilyen PvP, vizualizáció lesz az izé. fire on the ground. So looking forward to Ezt those gondolom. changes. But yes, Följebb going back lesznek to a Back dolgok. to season one. renown. Yeah, I think the big thing that we're seeing, one of the big questions I think, especially new players, if you've played Diablo 3 before, you're familiar with the seasonal kind of reset. That idea of like, oh, it's a new season. There may be new balances, especially like in Diablo 3, they changed how sets work and all these sorts of things. There's an interesting like, oh, I want to go back and experience this, whatever new changes are in the season or new mechanics. And that's still true in Diablo 4, that idea that there's that sense of progression and going back and trying something new, experiencing the new mechanics in the world.
from a new place where, because otherwise it becomes this huge sort of power creep. But obviously, part of the feedback is people now are starting to complete the campaign and they're starting to look forward to season 1 coming mid to late July. They're wondering, like, wait, when we talk about resets, how do I think about the renown system in particular? And so one of the things, what will happen is that I think we started off in one place and we're kind of ending up in another place, which is kind of interesting. Is we started off from hey, we want as much of that feeling of progression as possible. So rediscovering things isn't that bad because you're like, oh, I get to do this really cool. But I think we're starting to feel with alt characters that notion of, oh, the fog of war between characters doesn't feel great. And like the Lilith altars doesn't necessarily feel great. And so that's something we're going to do. And we'll be continuing to evaluate what should and shouldn't be reset as part of that. Much like once you complete the campaign on one character on your account, you can skip campaign from every character from there on through every season and I think Dodging the question, igen. But I believe expansions Ez annyira hülyeség. Mi nem lehet azt csinálni, hogy aki skippeli a kampányt, annak látszódjon minden. Aki meg nem skippeli, az meg fedezze fel újra. Ilyen egyszerű. As we go into season 1, aki skippeli a kampányt, az nem akarja újra felfedezgetni a dolgokat. Nyilván azért skippel mindent, mert lesz. Going into the season in the Eternal Realm will be what you see in the season. Nem kell ez gondolkodni ezen. And the only capital city waypoints I think will be active, much like it is now. So, but you'll see them; they'll just be gray. So, because there's so much renown you get for claiming one, we still want you to go claim that waypoint. And then there's also the Altars of Lilith, which is basically, those will stay as well. You don't have to rediscover them every season. And that's always been true, the notion around the benefits you get from a Altar of Lilith, like +2 intelligence or +2 dex, those stay with you forever, much like the renown system of the extra potion charge or the extra obol capacity. Those stay with you too. You don't have to go get those skill points, go get those potion charges. Those go with you. And what's kind of cool is that what we're talking about is we'll preload you that renown. So, right, so if I could get, I'll make up a number, this is totally made up, 1,000 renown through Fog of War clearance, when I start up season 1, my map will be clear like it is in the Eternal Realm, and I'll already have 1,000 renown in my... Right, your renown screen will still show, fog, there are this many areas of the map to be discovered. Right. It will just give you credit for the ones that you already discovered, and that will translate into starting the season if you have been playing previously on a character with some amount of renown. Right. Yeah. Got it. And our intention, so those are the base of the two major that you get credit for. Like we're going to... Altars and fog. Altars and fog. So side quests, those are something that still reset. But we're looking into the future, maybe that's something else we could potentially... Potentially. I mean, it's something that I think we'll continue to evaluate. Like, some things are fun to do every season, and some things are, after you do them a few times, you feel like, why do I have to do this again? And I mean, I think that's something that it's pretty clear on exploring the map and the Altars of Lilith. Yeah. I think it's less clear on some of those other things. I know, as one personal preference, I mean, when I skip campaign on a new character, I kind of use the side quest to kind of create my own campaign playthrough. Like, it gives me a little more direction. So I actually, again, one person, but I actually like being able to play through the side stories again. Yeah. And so, and just to neked jó side quest Lilith, like, obviously players who, and how it works right now is if you collect an Altar of Lilith, you get the stat bonuses or whatever bonuses that you have, and those carry over. But now with the additional changes, it will be showcased. The ones that you've actually visited already will now showcase on your map already. So it ends up at least covering off of that, of course. And then, as Rod mentioned, the Fog of War items will be kind of carried over, or not carried over, but removed from as you kind of create new characters. And in terms of timing, I guess for some of these, when were we kind of looking for? That's season 1, right? So it would be... Yeah, we're looking to get that for season 1. An interesting point here is that that change will also affect alts after it goes in. Oh, nice. Perfect. Yeah. So alts after season 1 will have the same benefit. Yeah. Nice. Very cool. Well,
I know, I'm like slowly getting through my list here. Pull out the cookies. What I want, yeah, I was gonna say, you want some energy cookies, you want some s'mores? Like, I think one of the things that I'm especially encountering too is like in the dungeons, when you're going through and clearing dungeons, like probably at least the bottom row of my inventory tends to be the gems I've collected along the way, and I know that creates some tension, you know, in terms of when to go back and those sorts of things. So I know they're like the quick answer is always like, I want a gem tab, or like, how do I put a different place to put those? But it sounds like we're doing something, we're thinking about it differently. Yeah, we're looking at Ezt kíváncsi. inventory tension, essentially, like things that fill up your. It's Inventory the tension, design. listen. Yeah, it's Nice. a design term. Anyway, it's basically stuff that clutters up your inventory. Sure. And important, awesome stuff that we built and has all kinds of interesting gameplay, but has the effect of taking up lots of space. Sure. It's not, yeah. Like gems. I got there. Szerinted lesz szó a Twitterről? Random idea. Gems. Like gems. Ez állunk már annyira This is jó. why it's a campfire chat. We're establishing the baseline expectations. Yeah, we can only go so loud. Szerinted lesz szó Twitterről? I'm making noise so- while you're thinking. When we think about gems, there are many Komolyan, colors of bazd meg, gems, csokit vesz there are many elő. qualities of Kisütik két gems, persze. and this can have the effect of taking up lots of inventory space. So, what we're looking to do, and this is a longer, you know, we talked about fixes that have different time horizons. This is a longer term one. We're looking to get it in around season 2. Oh, okay. Tízes The elé nem kap. idea is to Kért. change the way Jó. Na mondtak acquire, valami értelmeset, faszom. gems so Amúgy that they igen, are, de nem olyat, ami, show up in your olyat, materials ami eddig is jó lett tab volna, hogyha rather lenne. than in inventory. Hát mi a Dungeon TP, azt pont hallottam. Igen, meg- meg meg- a meg- limit megmaradt voltár, a- meg a térkép. talán. Azt a de nagy. Right, and then the way that Jó, work is örülök, you hogy go to rájöttek. the Ebből az you go inventory to craft tensionről your szól. gem, in the same way Ja, that you én ezt kérdeztem, hogy szerinted lesz-e and you loot just Twitterről use szó. a certain amount of Nem. that material. Lehet. So it's similar to Na. the amount of equivalent Sok Elbasztam mindent. 20 millió Azt- goldot actual rerollokra. gem inventory slots that Jó, you're using now, Right. but as materials, Be se adta. and you can use that to craft the Micsoda? És Ba, be se hát adta. beadta, nem azt, hogy kellett volna. inventory space, but it's also saving you stash space. Because right now, I'm just like filling up my stash with gems. Yeah. But now if it's just materials I'm carrying, Baszki, amúgy szerintem a gemek nem is foglalnak akkora helyet, őszintén. Ja, while az we're on 50-et materials, tudsz it's like stackelni. there's this notion De of, minden sigil egy helyet oh, I foglal, meg didn't minden potion. understand there was caps, Kb. Nem like, tudom mennyit tudsz stackelni, de I abból am is az not is egy helyet foglal. as hardcore to have 10,000 veiled crystals, but I know some people out there are, and they're realizing like, oh, you can only carry 10,000, and there isn't a way to put veiled crystals. Nem is lehet annyit tartani, nem? Nem csak 9999-et What is lehet? the thinking around caps? Because Yeah. sometimes it's like, oh, we're trying to force you to go do an action. We like much like the opals thing now. Like, oh, you go roll something because more opals are falling. But I don't think that it doesn't feel like that's the same for veiled crystal. As an example, veiled crystal. Like, how do you think about caps and materials? Yeah, the caps, the materials aren't, there's no particular reason to cap the veil crystals at 10,000. We're just gonna make that bigger. Yeah. So we're Az jó. upping the material caps for that, which you know Jó, de ez nem probléma we've seen a lot amúgy. of players, especially players. Hát that are minimálisan level igen. 90 plus. Nem, Jó, ez ez nincs később egy- lehet probléma, de most az a probléma, hogy 4 Actually just testebed picking up van, a lot of és gear and you're going to salvage a nem lot tudsz of hova that rakni as semmit. well, so you're going to get to those specific caps that are currently in the game. So I know Right. a lot of those changes are going to be really beneficial to 60-as a Necrom, put in azt már a decent amount of hours. két helyen van a So sigilles even if they're inventory already at tagomba. max level at 100 and they're still farming gear or looking for gear on those characters. And the time horizon on the cap, lifting of the caps? I think we have that in. That's actually That's coming before season before one. season 1. So that one we will be changing before season That's 1. right. And it'll be incorporated in some in an update, A future planned a future update planned update. before season Because you 1. love them. You just love rolling those out. Just like sweating. I know this has actually been an interesting conversation also that I did want to. A főnökeim így beszélnének, bazd meg rólam, hogy devzár sweating, akkor valószínűleg izéleti gerincre rúgnék valakit.
been a little confused on how things like resistances. De most mi a faszom van a stash-e? Semmi akkor? I think there's a lot of people that are actually prioritizing other Hogy én benefits lemaradtam? here Mi van a or stash-e stats ezzel? right now over resistances. Tehát because valamilyen, they- szerintem they're átmentünk a a little confused on how Hát it ezért works, kérdezem. or they Most feel a that it may stash-ből not be eljutottunk, hogy working izé at all. több vegyes Usually set that fogsz would tudni generate tartani, certain aminek mi is foglal a stash helyet. Would rather use my emerald for thorns and like There whatever you- reduction, like plus 14% resistance, whatever. Like I know my instincts are to go to the more tangible thing initially, and I guess sometimes it can be subtle that people don't pick up on Bloody. the one-to-one. Like, hey, I know exactly how this is affecting my play. Like, is that Yeah, the resistance case is one where the system has a lot of different inputs, and there are some of those have multiplicative scaling, and we have sort of some things we want to accomplish with that system too. We want to encourage players to get more resistances as they go up higher in world tiers, which is why there's an effect on your resistances as you go up in world tiers. Oh, that might be clear to some people. It's like that. So basically, as you move up in world tier, your current level of resistances will get sort of Right. and so that you have to kind of reacquire that resistance. Yeah, Rajtam nincs, de jó. and what we're seeing right now is that because of the way all of these, there's also an effect where your armor provides physical resistance and also provides half that amount of elemental resistances. And because all of these things are interacting in a complex way, it can be hard for people to figure out exactly how they work. Right. But regardless of that, the Ez way nem- that ez it nem is hard. working in practice is meaning that resistances are Ugye, less valuable 20 kávékris than we ez a would like durca them to be. most. Sure. And because it's a fairly complex interaction, Ezt this most nem is értem, hogy something miért that's gonna mondja take így. a little bit more time to sort of dial in the right solution for. Right. But they're still valuable in the short term. It's not like they're like not worth it at all. Yeah, Like, it's what just- happens is Not you, worth- as dehogy nem, as ez you not get worth it at up all. into Konkrétan. higher amounts of resistance and higher world tiers, you're seeing the value drop off more than we intend for it. And so that's where we're gonna see some change. Még csatán is azt írják, 100% not worth Because it, we meg need to go useless. slow on that kind of a complex change. What are you thinking from a time horizon on that? That's going to be something that we see around season 2. Right. Yeah. I think it's also managing expectations. The reason why you hear things like, hey, we found something, or we're hearing something, and we're talking already about season 2, which again, we're talking about quarterly seasons, so that's going to be in the fall. Like, why wouldn't you get into season 1? I don't understand. Well, we're like pretty much finishing up season 1 right now. In order to be able to put it through certification, the way that we do our release candidate testing, like we need to be ahead of the game. And the fact that we're only, let's say it's mid to late July and we're already sort of mid-June, so we're like 4 weeks away. It can take a couple weeks to get through cert and everything else. So you kind of have to be out in front of this stuff. And so that's what I was trying to set in one of the official dev streams and managing expectations. When we find something, we're like, it's not a hot fix worthy thing or something we can't even hot fix because it's not just like changing a variable on a server. It's something that is a complex system that requires real work. It may come a little bit later than you're thinking because of the fact that we have to be so ahead of the game in developing this content for you. So that's why you're hearing stuff like season 2 means season 1 is pretty much done. I mean, it's done from a development perspective, and now it's in the QA and certification phase. So that's why we talk about season 2 as the next sort of window to put stuff out like this. Cseten elég vannak. Yeah, we, Big Druid I loot know, table, map overlay. A lot of Tényleg a people druid tébről nem volt semmi. I'm seeing chat now going, A map why not overlay-ről season se. one? Why not season 1? Volt It's filterről se. the perfect explanation for it, because in the end of the day, it's you have to button something Boy. up to get it ready for people to actually play it, and we obviously have to do a lot of testing for it, certification and so forth. So just a reminder for everyone, like, development is a process. It's An iterative process. an iterative process for sure. That's also a good point. When we think about seasons, one of the things that we think is most important is delivering new content. Right. Because that is new stuff for everyone. Like, if we want to make sure that every season is delivering new content, and then on top of that, bring in important fixes, bring in some quality of life improvements. And so, I know that I've seen some lists, like people have helpfully made
like some lists, like here are a bunch of quality of life fixes that we would like, or that would help me, as a player. Olyan dolgok vannak itt, amiket nem kéne mondani amúgy. So I think what you'll see is that over time, as seasons roll out, you're going to see those. Like we've been talking about with Season 1 and Season 2, you're going to continue to see those things. You're not going to see a season that's like, sorry, we didn't make any content, but here's a bunch of fixes. Yeah, and because we think the content is really important. Yeah, that's the big thing. Is like Diablo 4 just launched. And we have a lot of stuff planned for the game. Yeah, and I've had some comments on Twitter where people are like, well, D3 has this thing and D4 doesn't have this thing, and I'm like, well, D3 has been out there for 10 years, iterating and improving. Ez egy kurva nagy fasság, amit most mond, bazd meg. Mit érdekel, hogy hány éve van kint? Pont azért lehetett volna tanulni abból, hogy éppen benne legyen alapból. Ilyen hülyeséget, bazd meg. Olyan, mint hogyha van egy autó, ami tud valamit, és akkor mit tudom én, csinálnak egy új autót, és abban még nincs benne, mert az most jött ki. Ő ez szar példa, de értem. Értem. Yeah, we definitely evaluate the level of effort and the amount of risk for all of the changes, and that's kind of how we determine, is this hot fixable, like, is this something that needs to be fixed and addressed on the live environment Úgy mondanak dolgokat, mint hogyha fölírkáltak neki Quality of Life-okat, azt mondja, majd beraposgatjuk. Olyan dolgok vannak, amik nem kéne mondani, de alapból benne kell tenni, hogy legyen. Nem, hogy mondani kell nekik, hogy majd egyszer benne lesz. It's also super important that we don't rush something out and break the game where it becomes not playable, not viable, or not so fun anymore. So definitely taking all the feedback. We have a very, very long list of things that we want to get to. And like Rod was saying, I worked on D3 for many years and we improved it over time. And I'm actually looking forward to the point where we can start putting in a lot of those improvements that people are asking for to get it to a super, super polished game that makes everybody happy. It's pretty close. Agreed. I know one thing that has been kind of a hot topic within the community because a lot of players are playing hardcore, and we have seen some, whether it could be a disconnect or a player might be dying, randomly on their own accord, or maybe they have a service issue or something from their side. I know that there's like a lot of questions related to disconnection, death protection, and so forth. I know it's a thing that we've been looking at. We've been looking at everyone's clips, even the painful ones where we're like, oh no, that's awful and so forth. But I know we've been looking at potentially doing some work on that from that end. Invul timer? Yeah, so there are a few cases here. There are, we've seen some cases where a hardcore hero died during teleport, which is a bug. We've seen potentially some bugs with situations where you should be immune, but you might have died. We're investigating both of those cases. Mi a faszomat kell investigálni? And once we Jó, mondjuk értem, hogy the érti. root cause, we'll tackle fixes for that. You also mentioned cases where the player disconnects, right? These can be some of the most frustrating situations for a hardcore player because in many cases it is completely outside of your control. It could be nem is ez a frusztráló amúgy, hogy diszkonektálsz, hanem az, hogy például amikor én diszkonektáltam, akkor még fél percig benn voltam a játékban. You and the server, right? Yeah. So those can be especially frustrating. And we have already a mechanism in the game that allows players to escape from boss fights that has very strict controls on it in terms of a consumable item that's a fairly rare drop, which is called the Scroll of Escape. This is a hardcore only item. It's a consumable scroll. You can use it at any time and teleport to safety. Ezt nem anytime, egyébként. Nem anytime egyébként, mert szétszizom, hogy nem tudod használni. It's very important to bind it. I do recommend binding it. So akkor már megint ez nem igaz, amit run into an issue where you might potentially use like an emote instead of I mean, you go out with style. I mean, like you're going out emoting while you're being killed. So we have this mechanism already to allow players to try out something that's extremely difficult
in hardcore, and that allows us to have things in hardcore that are very challenging. Right. Because without something like this, as a hardcore hero who's invested, hundreds of hours, why would I go and do something where I might die? Yeah. There's certainly lots of risk there, and it's very exciting. Right. But, I mean, I could just get a little stronger first, Sure. right? So we think that the scroll Mi van? allows for even more exciting moments. Semmi most azt mondja, elmondja, hogy miért jó ez a Scroll of Escape, de azt, hogy ez miért segít a And Disconnect-ben, azt this senki is nem a tudja, place mert ez where, nem arról beszél. because it has these Morfina. controls in terms of being consumable and being a rare drop, Right. this is the place where we want to add. Igen, megy egy kis Free the disconnect protection. Prisoners. So basically, the way that this will work is, if you get disconnected, and this is essentially for any reason, and So and like I even want if you're like your cat pulls the Wi-Fi router out of the yes. wall. Now I want to clarify that Because a dog would never do it's this. not Cats. True, only cats. the disconnect case is a very complex situation in terms of determining what's happening. Sure. So this is not perfect situation. Okay. Lightning I'm strike not on the going to telephone guarantee pole may not trigger. the escape. 100%. But what should happen is that when we detect that you've disconnect, if you have one of these scrolls of escape in your inventory, it will trigger, even though you weren't there to trigger it. It will consume the scroll, so you can't just do this as much as you want. Right. And it will teleport you to safety. Right. So when you log back in after Ez the komoly? lightning has subsided, Ez nem rossz annyira. Én úgy tudom, hogy Woody Joe ezt mondta már az évben is, hogy ez Just így have működik, de és azt mondta, hogy ez már implementálva van, de They are kurvára limited nincs így most. resource, like obviously, like Akkor Quinnel mi történt? Ezt mondom, hogy ez kurvára nincs így most. There's ways to do things. It's the same thing I think when we were talking about the sigil change is that one of the concerns if we didn't put the right rules around it is that if a sigil automatically teleported me somewhere, I could use that to escape hard content, you Sure. know. And so that we always have to, that's part of it. It's not everything is intuitively like, oh, I instantly get it, go do that. You have to go like, wait, there's a bunch of edge cases and things that this can be abused. Amit ez jó is lehet amúgy, de nem tudom, hogy ez... Okay, A Ez is egy ilyen batyárban. kis megkerülés a I'm Mr. What's dolgoknak the is. time window on that, Joe? Igazából. That's my role now on this. Campfire chat is Rod, like, when are you getting that done? I think this is a selfish that is question. also a season 2 time frame for the disconnect protection. Yeah. Some of the bugs that I mentioned earlier in terms of cases where immunity, there could be a problem with Yeah. immunity or a teleport, a death during the loading screen or something. Those are things that we're investigating right now. And Could be so hotfix, but it could be usually- sooner than that. yeah, those could be sooner. and Csak then ilyen the, grace period, vagy valami. Scroll of escape with this. A Vaughan Works-ben hogy van az Free the Prisoners, aztán mennyi mindent kell csinálni? Át kell menni a I got a few kapun, more. meg kell venni valami Sorry, I kulcsos, know ott I át wanted kell to menni a make sure kapun. we hit on all these Aztán- topics. De van This boss is a obviously végén? really important for the community. Vagyok I benne know that they biztos. wanna Yeah. Mert hear ezt about it and tenni so akarom. forth, but, Why are my caches? Mert 46-os most ez. yes, that is a very popular one. Why are my caches higher level than me? I can't open I my can't even cache. open the I cache. killed I the wanna know world what's in the boss, cache. but I can't open the cache. What's in the cache, Joe? This is a bug. So in a slide patch. before season 1, in an upcoming A fix. planned patch. Yes, that's right. In the plan patch? Plan patch. You will be able to in the open 13 pager? Is that what in a planned patch. you will be able to open caches. Ez from egyébként egy more big bosses. topic volt, hogy nem tudja Now, kinyitni valaki, nem the tudja gear kinyitni a that's in cache-t. those caches may still be higher level, At least but you there's can sell it or- yeah, and there's a variety of things you can salvage. Right. Some of the stuff in the caches isn't gear. You'll be able to use that immediately. But at least you can open it and see what's inside. Yeah. And it gives you something to work toward. You're like, oh, this thing that's amazing is 3 levels higher than me. I'm Yeah. going to go get up to that level and use that gear, right? Yeah. Nice. I know. So scaling is a huge topic. I'm just diving right Is in. it maybe too huge? Is that where you're going? What are we doing? Zing. Well, Income. scaling is a big topic. I think players have talked a lot about like, hey, the world scaling with Right. you and the sense of power that you have. I think one thing that we actually talked about earlier, I think addresses some of the scaling questions that we have, which was like nightmare dungeons are that way of also feeling more powerful as you're kind of progressing through them, because you can obviously go into higher level nightmare dungeons and you'll be able to slowly but surely, get your way through higher and higher level versions of that.
The other thing, though, I think, and I've seen this a lot personally myself, where people have been going like, hey, I might be like a level 25 druid, but level 18 gear is dropping. And there's a lot of like attachment to item level, or to the actual level requirement. Focus on the wrong number. Yeah, as opposed to the item power. And I think it's a topic I wanted to bring up just because item power is actually really the number that people should be really focusing on, as opposed to specifically item level, because there are points where you will actually potentially find a higher item level requirement with a lower item power itself. And that's one thing I think that will help with people when they're focusing on trying to become more powerful, is really going for item power, focusing on that specific number in itself, because I know a lot of people have been discussing it online and everything. And that's what gets when you upgrade at the vendor, like the item power is what's getting upgraded. Yeah. And so it's kind of nice sometimes that you can get a slightly higher item power on a slightly lower level item, because it gives that lower level character a bit of a bump and those sorts of things. Yeah, the item, the required level for an item does loosely correlate with the power of the item in most cases, but there are many situations where that is not accurate. Right. And so it's better to look, as Adam was saying, at the item power of an item. I mean, Adam brought up Druid. So one of the things I know I hear quite a bit about is there's a thing where you get into uniques and discussions that like barb uniques are falling for druids, and so what's the issue there? Yeah, there are a couple bugs where certain barb uniques can drop for druids that we're fixing, and that's going to come in before. I see where you're going here. I know. You know what I was going to say. So when's that happening, Joe? It's going to come in before season 1. Okay. In a planned patch. So within the next 4 weeks. But when I'm playing a class, Joe, can I expect to occasionally see uniques or legendaries drop for other classes? Yeah, you will. That's a really good point. It's these changes are not. You will never ever see anything for another class. Right. It's that there are some specific barb uniques that were meant to drop only for barb, but due to a bug are also dropping for druid, and we're correcting those. Got it. Okay. Awesome. And I know we just mentioned this, but in a future update, don't hate me, Ted. A future hotfix is what we'll say for right now. A future hotfix is when we plan on. Yeah, you're right. You're right. That's right. Social features, looking for group, looking like type of features has been a topic. Some people who may not be in like a clan or something like that, or choose not to actually van a scaling or akkor? maybe some of their Csak bedobták. friends or normal friends are usually logged off during a specific time. Trying to find other people to maybe like join in with you during dungeons and stuff like that can be a little bit of a challenge. We've been hearing a lot of feedback on that. I know that the team obviously is looking into future social features for the game itself. We just need more iteration time, more time to actually think about how we want that to actually be available, how accessible it should be, and so forth for players to be able to jump into some dungeons with maybe randos or something like that if they want to, if they're looking for it. I know it's a topic that a lot of people have been talking about, but we are looking into it in terms of items. I think crossplay has complexity too. Like that's why, again, it's one of those things where you want to make the right choices and take the time to do it right. And it did feel like as a social features, it felt like it's one of those great places to evolve and iterate into. So I think that's a large bucket of features that I could see as we continue to improve quality of life over all the seasons. I could see like social features are just going to get better and better and better over time. Yeah. And the other big thing, and I know that some PC players félrebeszélés amúgy volt egy-kétszer. Állítólag a Lino az megmaradt. Legalábbis a Lino-tól már a térkép. A team that we have like this Legalábbis egyszer biztos. team that has been like hardcore like slamming into Mob density-ről nem volt szó. Meg volt pár kérdés, amiről lett volna szó, de aztán elbeszéltek róla a témát, aztán ott we actually do have some
fixes and some items that Ami a we're legjobb, addressing here. de aminek így kellett volna lenni, az, hogy a Nightmare Dungeon sigilek oda teleportálnak majd a dungeonhoz, vagy dungeonbe. De remélem a dungeonben nem pedig elé, hogy megöljön valami. And again, if you guys actually have any of those issues on your end, feel free to post those in our forums. We scour those, you know, ezt is all throughout kihagyták the day. amúgy. Elkezdtek róla beszélni, QA, ezt it's akkor community, nem tudom, and we're actually elbeszélték, providing all hogy this a information Fate kristályban over majd to those többet tudsz teams. tárolni, meg ilyenek. Giving as much information as possible is huge, as opposed to like, hey, my computer's not performing very well while I'm playing Diablo 4. If you can give us, you know, extra information, computer specs, etc., where it may have occurred, and details and so forth, it The helps DX us a lot. diag on the forums is really helpful. Yes. Because a lot of times, sometimes there's expectations around how much memory do I actually need, how much VRAM do I actually need, and sometimes, like, actually, because of the way we do seamless server transitions, sometimes if there's you know, if we're doing some maintenance or there's something going on, you could see what you call rubber banding could actually be just a slight delay in the server transition and not actually be related to the Hát game's azt mindig performance, lehet and ilyen. actually just be a networking handoff between servers. So there is no one blanket. I think, you know, there's a lot A of scalinget ezt teljesen we kihagyták, run meg on a azt is, very hogy, low end, hogy az like itemek when you azok go olyan way down to szinten Gen 8 szinten lehet használni, csak amin, ahol a hanyas szinten esik. Ezt is teljesen így leszarták, hogy kihagyták, hogy nem is értem. correctly can help you a lot too, like playing with like what is this texture level. Az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy így beszélgetnek dolgokról, aztán mégsem. You know, that 13 page Root filterről tuti nem lesz szó, stash már kimarad, a scaling már kimarad. Improvements as well. So, but we feel really good about Majd where we lesznek are, új but we do emóták. know that there are some issues with Igen. specific cases, and the more information we get about them, the more likely we are to be able to address them. Yep, most definitely. I know, so yeah, there's a ton of different bug fixes and so forth that are still coming down the line, and we plan on addressing all of those. Again, continue using our forums to actually give us that info. I know we do want to take some questions from that and so forth. Ha valaki from, nagyon min-maxolni akarja a karriát, I will akkor do my értelme a best level to 100-as actually trade announce és names. I will announce the names so people know that they can go back into chat and see the names elég and szaraktól go like, oh my gosh, You made up those you names. made up these names. Meg ugye, names. mit tudom, egy második kiskaribnak például esélytelen vállalt farmolni, aminek ugye lenne értelme. We did not come up with that question. But yeah, I do want to. De helyette van egy kis ütikézés. As we're kind of like, I had one. I was actually kind of disappointed. Well, you know, you have high expectations. No, he eats Outback. So you're saying you wouldn't want another one? Outback is so good. Tiff and I have this thing about Outback Steakhouse. It's fantastic. I know, I'm okay. He needs to read the questions. Yes, I do need to read the questions. I do plan on going through. Lesznek értelmes kérdések is? And continue asking questions as they're coming in. We actually have the community team is actually going through. Community team huge választ shout out to the community kérdéseket. team. They're in the Biztos chat kurva jó. and they're actually going through and polling questions so that I can see them because chat is moving very fast. Let's see. In terms of, let's see. You didn't start with the name. Oh yeah, I need to start with the name. I'm sorry. This is a party play question, and it's from, oh gosh, I have to pronounce the names. Necrologics says. Ez volt nehéz felolvasni. I'm hoping it sounds. Why are you like sounding it out like a 4-year-old? The necrologics. Why is that so hard? I mean, it's like logics or something. Can we teleport to people without going to town first? Is that can be an option in the future? Annyira nem is rossz So kérdés we're amúgy. carefully looking at the teleporting. We want it to be easy to meet up with friends. The waypoint in town is our normal way to move to places. I don't know that everybody knows this, by the way, because I've had to explain it to people. That it's actually, once you know what it is, like I get if you know it, you're saying like, can I optimize it? But if you don't know about it, like it's really cool that when you join your friend's game, I'm giving Joe Tombitas s'mores. When you join your friend's game, you might be in a separate place of the map than they are. If you go to the capital city or any of the capital cities, they will have a portal to them waiting to the side. So you were like, oh, I want to join your game. Oh, where are you? Oh, I'm somewhere over here. Just hit down on your D-pad. Then you're next to a portal that has their name on it. You click on it, and now, or press A, and then you're with them. And so it's been great at playing with parties. Na jó, de where you érted, just go, mondjuk like, polyban már megoldották, press hogy down a on Tomzi your D-pad, mondta. jump in the portal and you're with us. Nagyon I vicces. get that might
it's not like a direct, but it's Fütyizés. no, it's a layover. It's a you know, you have Emlékszel one így? stop on your way to where Ja, you're going. rám írtak, hogy ne szkalpoljam le Anyway, so I más interrupted emberek you there, so to vevőit. give you time to Na be jó van picky, akkor. but, Jó, gyorsan kibasznak Discordon are egy you nap alatt. thinking about optimizing so you can do more direct teleport? It's something we'll keep an eye on. Okay. We aren't Most going értem. to change Bazd that. meg, válaszoljanak akkor az embereknek. But it's this, as Tiffany was saying earlier, this is a game where we are Miért continuing tart to amúgy support it percekig and tartani provide egy ilyen kérdésre válaszolni? and that will mean that the game Lesz ilyen, evolves nem lesz ilyen? as well. Ha lesz, akkor van-e terve? We have a question Mikorra? from Old Greg's Oh, wait. Place. See, that's an easy name. That was good one. Yeah. There's an underscore after Greg's, though. You don't have to but, pronounce yeah, it. I don't Silent. want to go like place. Underscore. Are you guys planning to buff any kind of resource generation, be it from passive or gear? So we have a variety of buffs coming in a future patch to many things Oh, you across just many lit up classes. the internet now. Thanks for that. I'm just saying you alluded to buffs, but we're not being specific. So now it's going to be a lot of I mean, speculation, which is That's great. true. It's in the top secret document Yes. that Adam has. Yes, talked yeah, a lot of this. Okay. Ez olyan sok, de nem tűnik azért. And so builds, including builds that use that have issues with resource generation, should keep an eye out for things that address that. I want to be careful here though, because resource generation is one of those stats that can very quickly invalidate resource use entirely. Okay. Yeah. It's very easy for to end up in a situation where you have resource generation that exceeds any possible resource costs. And while that can be fun in certain situations, like it can be fun to have situations where you feel like you're breaking the game, if it's generally true for everyone, the game ends up being less interesting because you have fewer interesting choices. Yeah. There's no trade-offs. Yeah. Akkor találjatok ki There's a lot of érdekesebb dolgokat, people still valószínűleg. mentioning mob density and so forth in chat, and I do want to just at least clarify to them because, like, obviously, you know, we made tweaks and so forth, and we talked about this earlier, but we made tweaks in terms of like elite mob packs and dungeons and so forth. But we now have established a baseline, and that from that baseline, like we move up. It's not a oh, this like we're going to continue going down or something like that. So Amúgy egész normális ez az egész, attól függetlenül egy kis It's a bohóckodásnak. combination, and you know, Csomó dolgot így correct me if I get átszkippeltek. this wrong, but it's not just about like, oh, as we think about Nightmare Dungeons and rewards, it's not always going to be like, oh, this one monster is now worth 1 million experience points. There may be times where you want that to be 5 monsters that are worth 200,000 experience points. Like, density is a factor of XP per minute, and as well as the actual value of the individual monsters, and so that'll be something that you all are thinking on. It's something we're continuing to look at. To clarify, the changes to XP that you'll see before Season 1 will increase the XP that you're getting per monster, per elite monster in Nightmare Dungeons. Right. It won't increase the total number of monsters in Nightmare Dungeons, that Pedig az a lényeg. also called the density. But that is something that, as a result of the changes that we had to establish a baseline, we do have the ability to tune in the future. Right. Yep. Are you guys planning to continue quarterly update style? Name? Who's asking? Oh, sorry. Nupu Games. Are you planning to continue to the quarterly update style for upcoming expansions and systems or such? I personally love the updates. That's something to look forward to for every quarter since BlizzCon 2019. We will still be having a lot of developer update live streams. Those, like, for instance, our next one will be about Season 1 when you guys do actually. I kind of, so I'll speak as one person. I kind of like, not necessarily, well, Campfire Chat aside, I kind of like the more active stream to a 9-page blog personally. And so having dev streams where we can show cool features and talk about them and interact a little bit more versus go read this novel. Like, I like them. I love what we did. I love the transparency because we couldn't necessarily do stuff before. But if I had to choose between an 8-page blog and a 45-minute stream, I would choose this stream, but that's just me. And we still will have blogs around like seasons and announcements and so forth. That's still a thing. So expect to see more live streams, of course, and more campfire chats and everything related to that.
Will we get an expanded option to change our character's appearance within the game? Oh, Guts Claymore asked this question. Thank you, Guts. Will we get more options to change our character's appearance? Guts within the game? Claymore. Don't want to make a new character just to change my character's face, hairstyle, etc. So there are some options for Claymore nevű, vagy című anime, az Ez egész fontos. jól lehetett volna. through the wardrobe. Ez kurva You can't fontos így. change everything about the character there. That's something that we'll continue to look at ways that we can improve over time. You can also expect to see new options for Rám írtak a marketings and, Discordon, hogy ne jöjjünk olyan mások vevőit. things like that. Ha mondtad, hogy Mondtam. leskalpolja. Én mondtam. Armor and things. Leskalpoltam őket, bazd meg. In the shorter term, Meg moderátor, vagy mi? Ezért mondtam, hogy jobb mindjárt egy Nem, nap valami alatt random néznek a gyerek. Discordról. Oh, fuck you, írd meg neki. Eat shit and die. Yeah. Na, az aztán kurva okos döntés. Rolled your character and you're level 60. Írd meg, hogy oké, sorry. Írtam, hogy bocs, nem tudtam. Igen, és ugyanúgy írkálottak, akik. És ugyanúgy írkálok, persze. Ja, látom, odaírtad másnál. De most érted, nem válaszolt neki gyerek 5 percig, hát most na. Hát, vagy mondhatod neki, jó, akkor csináld olcsóbban. I can go and get Hát a olcsóbban haircut is and have a csináltam. different Hát de hairstyle. ő- I don't have to roll a new me. So I understand. Ne, I jó, understand Some of the. us would like to roll a new me if I had to get my hair I cut. understand the question, the desire, the goal. Oh no, I mean, we Ne all szorisz, agree bazd with meg, the ne goal. szorisz, csak szippancsad. Dyson porszívó. Szippantom. Ez Elbasztam jobb a 25 szórizik, milliót azt tudom, trollolni, azért bazd meg. lopkál Who's részeket. asking? Who's asking? Oh, sorry, I'm so bad at this. It's because it's At least we all agree on something. well, it's like in a different font color, and you just like. Én nem hiszem el, hogy community questionek vannak, és senkit nem érdekel az testebb, senkit nem érdekel. 1N9M4N. There we go. Yeah. I'm just gonna read it Várjál, out mert like most that kérdez. because I'm not gonna butcher You the put the name. forethought to actually look at those leet spellings in case it actually says something you shouldn't say out loud. Have you thought about? Well, Well, if I Morgan works, just bazd meg. say it by number or whatever as opposed to You're saying safe, that, okay. I'm okay. Are you gonna add a completed side quest tab to the journal? We want to improve the. Jó, egyébként Annyi. a casualoknak ez egy jó kérdés, de tehát egy map overlay, Not necessarily the journal specifically, but that Stash can be tab. tracked through the UI over time to allow inventory, more situations where maybe you see scalinget something, kihagyták in the game teljesen, and you want to go back and look nem at it in the requirement future, level. over time. Ki akarsz addig húzni esetleg engem? Plans. I mean, Ha ezután még thing játszik, akkor too, bejöhetsz part of amúgy hozzám what's is. driving that, which I totally get that makes total sense what they're asking. But Ezt vettem amúgy. you don't need to do all side quests to Nem complete látom, the Geci. for that area. Like you can do That's it through also other true. things, Yeah. right? So though there's a Most completionist notion of because we have Lába. some surprise side quests that you can't Yeah, track. DC. There's the notion of oh I killed a mob, it dropped a thing. Right. And there's no way to know that on the map, and right now there's no way to say. Valószínűleg, oh, I'm de missing that mondták sword ők is, falling hogy one. People ők is could go érzik, like, hogy oh, ez go kill that probléma, wolf mert that hogy drops mit the tudom én, a sword. gemeket nem tudta So, hova rakni az öreg. But Az öreg. if your desire Azt for inkább nem being a mondták, hogy mi lesz completionist on vele. side quests is for renown, És átrolltad you can Twitterre, actually láttam complete ezt még renown amikor without belinkeltem. Ja, tényleg, ja. Ja, And de then- már and 3 then millióról, this is úgyhogy kind nem of a rollom át similar question, Volnra. and I think Jó this lesz kind ez. of falls across like quality of Majd life. This is szerzek egy from 820-as jobbat. Java Jinx, are there planned quality of life improvements like search functions in the stash Igen, or na. for specific dungeons? I will tell you, like, again, this is another, like, these are features that will obviously be looked at, and, you know, the game is going to improve over time. Yes, as you obviously go looked from at. season to Miko! season. Lots of quality of life items will end up kind of appearing. We'll be evaluating them all as they kind of come in. Látod, hogy beindult a And chat, one az meg last nagyon durva. which is, And who's it Ez egy olyan dolog, aminek már most benne Uh, kéne lennie. Nem az, hogy and majd, this jó, one I hát think ma is just megnézzük, a azt majd biztos jönni clarification fog. from people. This is from Nexian. Says, can you just reclear something you said earlier, so we can keep all skill points, potion charges, max obels, and Yeah. paragon points from renown for seasons? Right. That's an important thing to clarify. So, the De jó, hogy renown- átmásoltad. so things like paragon points at the end of the renown bar. Micsodát? You will start with some renown. You're not going to get those paragon points that require finishing the renown bar until Me? you fill the renown bar. Okay, well, so that's my fault because I misunderstood. So it wasn't that they didn't understand. I misexplained it. So Akkor mégse, gyerekek. currently, like in the Eternal Realm, if I Right. on one character I complete the full renown bar, so I get Dead my game, obels mindenki and I get my csetem. El. Nézed a Dead game. chatet? If I I'm dead. roll an alt, El. I have those. I have the skill points. I have those potion charge. I have the obels. I have the paragon points. Right now,
that are shared between my characters on my account. Some elements of the Paragon system are shared between characters. Things like the Altars of Lilith also give you stat points. A faszról beszél, But Joe, I'm bassz meg. noticing that that's how it works today in the Eternal Realm in terms of going between one character to another. The renown unlocks on the bottom level are account wide, yes? In seasons, you will the things that are at the end of the renown bar, you will still have to acquire renown to get. Right, that's why I was just trying to clarify what it is today for alts is different than what it is in season reset. Right, so today with alts, I clear all on my account, I get it across all my characters. So you're saying when we do a season reset, and if you clear it all on a character, or like when you have a map that's revealed. Most meg el kell magyarázni neki, hogy miről beszélnek. Ezt nem is értem. I'll have the renown Nagyon for gáz. that, but I won't have like potentially the max 80 opals and Right. Paragon automatically unlocked because I haven't discovered enough. I haven't gone and hit all those waypoints that would fill that bar. Right. Yeah. But you will have the renown for revealing the map, and you'll have the renown for collecting the Altars of Lilith, to the extent that you have done that. Right, Yeah, and, and- then that'll trigger the other things like potion and skill points. And Yes. stuff. Yeah. And Mr. Joey P. Hát akkor ez kurva nagy rip. Ugyanúgy meg kell csinálni minden zónába, úgy sidequestet, meg strongholdokat, meg a faszomat. Joey P. Most miért mondanak össze-vissza mindent? Mert elvileg az, But yeah, Question from our az van, audience. hogy az oltárok liliteket, meg a scoutingot kapod meg renownból. És a maradék renownt azt neked kell megcsinálni. So that was my fault. I thought it worked the way it works in the Eternal. Now it doesn't. It's basically we're just preloading you a bunch of renown that will then unlock the stuff for you. I get it. Yeah. Got a pocket Joey P over there. I know, Pocket Joey P. Pocket Joey P. Well, we It's bonus, so it's well bonus. over the time estimate that we were going Az, to amit have. ad, az- That's your fault. We're eating into our lunch. lófasz. But Hát akkor a I dungeonek do is want to meg kell thank csinálni everyone újra. for tuning in. This is our first campfire chat. Again, campfire chats, really good opportunity Ennyi for us to volt? actually talk with the community, address specific topics that players have been talking about, and at the same time, just chat. Yeah, Which is I mean, good. the intention is we want to have more ad hoc, informal. We don't have to wait till some big thing or whatever. Like, this is a game we're all playing and want to talk about. So we just want to be able to not have this like, okay, the third Thursday of every month we're doing this. Like, we just want to be able to go like, hey, let's talk about the game and with the community. So we're going to try to. De nem do is these more beszéltek a often. community-vel, csak magyaráztak mindenféle Keep them hülyeséget. light, keep them casual. De mi voltak a beszélgetés a community-vel? Yep, and obviously we still Felolvastak have the 5 hardcore race going kérdést. on. We actually posted an update on social media yesterday about how many people were up Still there. like 700. As of yesterday, it's still like 700 slots for people to make it on the statue. We're actually So- digging the hole for the statue on campus. So they're pouring the cement thing to the statue can go on top of. So so like Ross always giving spoilers. what, that we're putting the statue on campus? How's that a spoiler? It's just like it's blocked off. No one can like see it. Even internal people can't see it. You know. I'm just saying it's kind of cool. I've never had that before in a game where That's your me. name, like as the development team is walking to lunch, they can see your name on the statue. I think it's kind of cool, and that reminds us of our community and our fans out there who are playing the game, and and people were like, "Oh my God, first time!" Like I get the first thing, but we made it 1,000 for a reason. We wanted people to be able to enjoy the story and play the game at their pace, and we wanted to get through, our first 10 days plus early access, so that people didn't feel. Because we knew, as our production director often says, it's going to be a little rock and roll, and we knew for hardcore, bold people who decided to do a hardcore like on our first day, because definitely a little rock and roll. But we wanted people to have that opportunity. So there's still 700 spots available. So if you haven't rolled a hardcore yet, you can, today could be the day, or I'm sure we still have. Persze, szarban elfelejtünk mindent, nyomjátok még a hardcore-t, kurva jó lesz. Maybe we'll do something around BlizzCon and the statue. Who knows? Yeah, who knows? The other thing that I did want to remind people is that obviously our next developer update live stream, we'll be talking about that date soon, but we are planning for that to be in early July. We'll be going over Season 1 details then. Ooh, Season 1 details. Ooh, I Well, just actually, wanted know to do what that it is. in unison with you, that's all. I know. A overlérő So szó the se zombie volt thing, baznak, hogy mikor Yeah, lesz. we're going to talk about more about zombies. Zombies. Yeah. It's a really cool season. It Can't wait is. to go over all It the is not. details. If you didn't watch the previous
Joe stream. now has to clear up. Wait, you can't have an inside joke. This is people a don't joke know. from the previous stream. Right. It We is joke not that- zombies. It is not zombies. Zombies was our illustrative example of what the season could be, but is not. So do not. That was we were just referring to that. No, But it's yeah, just so like a make few. sure to tune in for that. And of course, you know, we'll have more of these campfire chats. There's still lots of updates that are coming here really soon. Yay, Tiffany! Nekem nem tetszik a viccelődés. And we'll have of course all those patch notes and details up on the site once those are available. A As csaj you az guys mondott heard, a valamit lot of these amúgy. changes for season 1. So Mi? we'll make sure Mondott to keep you egy-két guys dolgot. informed. Make sure to follow us Kétszer. on social, at Diablo on Twitter, on Instagram, Facebook, TikTok, etc. You smash that subscribe button for you, Smash that Adam? subscribe button, guys. Like and subscribe. But yeah, thank you Biztos guys subscribe-olok, again, te and we'll see nyomorék. you on the next stream. Jó, hát Volt egy-két jó Akkor az- dolog. Jó Hogy volt ezzel is akkor? örüljön. Őszerze. jó. Ben azt mondta, hogy ő expected like nothing, that is actually really good. Hát igen, ahhoz képest tényleg jó. Mondjuk semmi olyat nem mondtak, amit nem vártunk volna, hogy már rég kellene lennie. És semmi olyat nem is kaptunk, ami meglepetés lett volna. Jó. Nem? Na re. Elvileg a Lilith oltárokat, meg a felfedezést a térképen nem kell újra csinálni. Azon kívül viszont igen. Ez nem tudom mennyi. Mennyi Rinán az? Nem sok. Legalábbis, hogyha én jól értettem, de szerintem jól értettem. Mert ők se értették amúgy, és konkrétan 3-szor kellett újra mondani. Annyit ért, hogy Altars, annyit Igen. ért Buticsó, hogy Altars plusz The Renown Carry Igen, over, tehát map exploration plus Renown Ez, tehát hogy exploration itt carry mutatom a over. streamen. Remaining Renown has to be grinded again. Itt ezt mutatom, tehát hogy az Altars of Lilith, Renown, ez 28x10, az 280, plusz az Area Discovery, ami 76x5. Ezt a kettőt kapod meg, A Renownból. dungeon lehet újra Nem. csinálni. A Dungeon-t az újra kell csinálni, a Stronghold-ot újra kell Stronghold, csinálni, meg a Sidequestből ugye legalább 10 vagy mennyit kellett. Hát a szar Igen, részét. tehát konkrétan azt kell megcsinálni, hogy szar volt. Tehát ugyanúgy, tehát hogy az egész egy fos. Hát most azért lehet-e rosszabb? Hát jó, de az Area Discovery az alapból is úgy is megcsinált, hogyha a dungeonokbe elmész, tehát hogy Hát, annyiból jó, hogy a térkép látszik. Meg a- Inkább, Ja, az ja. jó, az jó. De hát ez... Még egy kört csinálsz most, mit csinálsz most éppen? Én? Aha. Hát miért dungit nyomok? Completion Neki. nélkül. Akarsz leachenni tőlem XP-t? Ja, jöhet. Még pisilelnek örömére. Akkor rezetelek, akkor nyomok szirokkót. Azért tudjak rezetelni magam. Jövök én is akkor, csak akkor bizony másik irányba. Oksa. Jövök. Igen. Gyere már, nézzük meg nálam mennyit kapsz. Nekem már az is az is volt egy gondolatmenetem, hogy azért kérdezi újra, Hallod? azért kérdezi... Elment WC-re vagy. Az Isten faszát. Nekem már volt egy olyan érzésem, hogy azért kérdez rá még egyszer, hogy van, hogy rájöjjön, hogy nem úgy van az. Mondd már azt, amit kéne, nem úgy van. Hogy van akkor? Az mégiscsak úgy van. Hol 2, na. Na hello! Hello. Így kérdezte, hogy mondta, hogy mennyibe vele, hogy nézd meg, hogy mennyit kapsz, ha szeretnél. Jövök, invelhetsz. Kérek invet. Hát jó, de izé az a baj, most már elő vagyok. Ja, hogy kövire. Ó. Vele kell. Várjál. Gyere, ugye visszamegyek. Én szerintem nem várunk túl sokat, és szerintem ezek olyan dolgok, amik
Jó, már Hát szerintem itt jó nem is volt, az, ha hogy túl megállsz. sokat Gyere. várunk. Kaptottam egy deathplotit jövök. Pedig igazából nem várom, csak attól még megmondom, hogy szerintem ezek olyan, nagy része ez olyan dolog, aminek tök mindegy, hogy most jött ki a játék, már réges-rég alapból kéne lennie. A overlay-nek, az, hogy 4 darab stebe van, az, hogy nem lehet keresni ezt a stebekre. Ráadásul egyébként nem is még ez a legrosszabb benne, hanem hogy most elvileg volt róla szó, elkezdték mondani ezt a stebet is, meg a scalinget is, azt nem is mondtak róla semmit. Én nem is értem, hogy elkezdték mondani, és így, csak mi van vele? Jó, már következik. Nézzem, mennyi XP-t kapsz. Jó. 85-30. Értem én, biztos nagyon jó lesz majd, amikor ezek a quality of life dolgok meg lesznek, mert mondták is, hogy ezek idővel meg lesznek és folyamatosan akarják. Csak kicsit úgy érzem, hogy ezek olyan dolgok, amiket nem kéne nekik mondani, mert ez már a 4. Diablo játékuk, már vannak kint ilyen játékok, lehetett volna tanulni is, és ezek nem egy olyan cég, akiknek nincs meg a kapacitásuk, meg a pénzügyi hátterük, hogy ezeket a dolgokat lehet, hogy jobban csinálják meg, de ezt már nem tudhatjuk. Jó, ettől függetlenül ez a véleményem. Ez most nem azt jelenti, hogy akkor Én azt mondom, hogy szerintem még ez egész pozitív volt ez a talk. Azt hittem a community kérdésekben csak szarok lesznek, volt egy-két okés kérdés. Eljössz, megnézed, hogy itemek, amik esnek, azokat fel tudod venni? Ja. Hát kíváncsi vagyok, hogy fel tudod venni. Merre megyek a pucot irányozni. Mindegyik pucolt, ott arra végig pucolt minden. Emetőleg. De ja. Na, látsz, amit van? Negatív. Erre gyere, akkor itt vannak. Itt a shine. Nem merem kinyitni a ládákat. Item van. Az 60-as szintre van. Az jó. Egészen. Jó, várjál, mert nem pusoltam, még csak válaszolok valakinek. Jó, nem jött. Ez a kedvenc sorozata. Van amúgy. Na, menj már vissza, mert ki akarom nyitni a ládákat. Ja, jó, nyomjad. Csak azért Távolabb vagyok ennyire körülbelül, nyissa csak ki ezt jó, is. Meg a egyébként. De másikat itt is megy. Nyissad, szerintem túlélem. Jó van ez, jó van Kiportolom. ez. Esd egy ankestrál, kesztyű, 60. Majd jobb lesz. Jobb lesz. Aztán 60-as szintre esnek. Is. Azt is nyitottad? Most. Ó, sigil van benne. Esett sigil? Hát nekem nem, Aha. bazd meg. 46-os. Oda tudom adni? Na most az a tax. Account bound. Nem tudod ide adni szerintem az, hogy ő. Account bound. Porty. Igen, az a tax, hogy leave dungeon. Jó. Remélhetőleg akkor... Nem tudom itt meddig lehet menni. Nem is érdekel. Kipróbálom. Jó. Várunk 10 szeket. Így is lépünk a partiból. Hát amúgy valószínűleg előbb is járnak, csak meg én meg is tudom érteni amúgy, hogy mondjuk most ez a map overlay valószínűleg azért szar, vagy azért nehéz, mert hogy ez most ilyen open world, nem mit tudom én. Csak hát ez meg, ez az ő feladatuk, hogy akkor jó, nehezebb ez a open world megoldani ezt az overlay-t, meg mit tudom én. Hát azt meg akkor oldják meg, hát most ne legyen már, hogy azért, mert most az open world miatt ez nehezebb, akkor majd így jövőre jön csak a funkció, hát érted. Legalábbis én így gondolom. Na, majd lehet így gondolkozni, majd nagyon jó lesz a játék, így 10 év múlva csak... Nem 10 év múlva akarják az embereket, szóval... Jó, kicsit azért... Vissza azért. Nézzük meg. Jó ez, most Várjál, játszunk, élvezzük. Megvettek, most bemegyek, Jobb hogy lesz, jó, de... jó van. Szerintem ezt kijavították amúgy, bazd meg. PT3. Igen. Hogy kerültek? Valami bug van itt amúgy, megint elveszettek a dungeon-en, bazd meg. Kilépek mindjárt. Jó. Ez amúgy geci... Ezért veszik el a dungeon-en folyton, mert átrak VTR-ra valami, nem értem mi. Én Blind Burrow-t kaptam például, az nem is rossz. Az nem rossz, én is azokat Ja, az nyomtattam. nagyon jó. Jó, de ez 46-os, nem? Vagy 47-es?
Jatos, ja. Ja. Ne, olyanokat toltam. Jössz akkor hozzám, hogy beinveltlek? Várjál, még EJ-el próbálkozzunk. Ebben vagy partiban, csak rezetelni akarok magamnak. Ja, nyugodtan nyomjad akkor. De te nem Nightmare-t vezetsz? Ja, nem mi. Hát ilyenből nincsen. Meg ezt nem is tudom, ez ugye ez izé. Hogy rezetelnéd ezt Nightmare-ből. Hát... Ahogy mondtam. Leave dungeon, 10 szekát vársz és bejössz újra. Elméletileg az működik. Ezt kb. Complete-eled, vagy nem tudom. Jó, értem. Jó, viszont nincsen másik zénbe, az meg lehet. Ja, de van itt 47-esem. Mi ez? Oldest Refuge. Nézzük ezt. Mirror. Velek mindjárt. Mirrored. Menjek, hova menjek? Mindjárt jövök fel. Itt van a város mellett, de mindjárt. Gyere. Micsoda? Mi ez? Ja, a boost? 2 boostot az. Lementek majd a portodba. Ilyen költ. Menjek rád. Aha. Adjad a pénzemet, öcsi. Hány kört vett? 3. Hát amúgy mert a rossz ötlet volt 3-46-as tiltja, nem? Ez nem volt okos, igen. Ha tudod tolni? Majdnem 100 is, nem? 97. 101-es. Ja, 101-es már. Aha. Ja, mert az izén kezdődik. 47-es. 47-es. Mert az 73-tól, nem. 53-tól számolja, de hogy lesz 101-es. Mindegy. T1-től lett nagyobb Nightmare Dungeon. Hát a T1-es Nightmare Dungeon esett nagyobb. Meg szerintem, hogyha a Whispers of nek csinálod a küldjeit, ott is esett Ennyi nagyobb. XP-t kapsz majd, nézd meg. Alapból. Jó. 3, kb. Van igen, esély 100 rá, hogy nagyobb kaptam. esik. Most fúra kéne pucolni, mert az egész dolg itt amúgy. Hát nagyjából, itt amúgy is ilyen is van. Gyakorlatilag. Mélybodos a lift, mondjuk az szaftos. Nem tök kijavították volna a HP bugot amúgy, most már így folyamatosan mutatja fúra a HP-det. Igen. A partiba? Kedvencem mondták egyébként azt, hogy
Nem szoktak a patch notes-okban belemenni egyébként általában ilyen detailekbe, mert hogy nem fontos általában játékosnak tudnia. Elég, hogyha az engineer ránéz megérti a patch notes-ból, mi történik, és így az engineer mi a büdös faszomat fog megérteni abból, hogy further nem tudom, improvement of nem tudom, dungeon mob scaling meg. Hogy érti meg? Nem merik leírni azt, hogy történt, mert tudják, hogy itt mindenki árgó szemekkel néz. Szerintem ezen a ridonos dolgon így is kiakadtak nagyon sokan. Most kell felnőni én is. Hát így is mindenképpen ilyen 3-as, 4-es partiba akarod megcsinálni a dungeonokat, mert amúgy mennyi idő. Mert nekünk is mennyi idő volt. Ja. Nem lootoltak az első zónámat. Most már nem tudnak imbenni, igaz? No. Mennyi XP amúgy? Hát... Szarmi? 300 kell. Szarmi. Dogwater, semmi item nem esik, vágod? Tényleg? Ha. Ám pedig nincs jelenleg item. Ja. Most elvileg majd jönnek a buffok, nekem azt hallottam. Angel breath-ek vannak és így ennyi amúgy. Szerintem loot rám, mint maga, az így non-existens. Hát akkor majd futok vele, lehet ide champion-zni már ezt inkább. Hát szerintem azt fussd vele, itt nincs item. Nézd meg az első zónát itt lent. Most futottam végig az egészet. Az egész. De lent, ahogy le lehet jönni. Ja. Egy darab sigil. Item. Lent? Nekem az nem esett. Hát itt van. Jó, várjál még. Dogwater. Ott van amúgy, vagy szar ez is? Hát 2 item volt. Így. Harikára lehet menni? Nem még. Ott maradjatok ott. Mehetek? Nem még. Szólok. Még vannak, ahol csak ugye meghalt a boss, vagy mi a faszom ez. Ja. Mondd már neki, hogy ne jöjjön még ő se. Nem alattam. Minden 60-as, ami úgy. Van nincsen baj egyáltalán. Anyád. Kompresszort nem tudom megölni kb. Jó, de... Viszont olyan, mint a szignifikánsan kevesebb loot-esne, szerintem championként be kell itemet boostolni. Lehet. Ja, mindjárt. Majd meg kell nézni, mert gondolom nálam van 4 item. Elvileg buffolni fogják ki nagy szempontból. Ez mi? Nem hal meg az elit, vágod? Fölhíleli a shield. Jó, meghalt. Nem, megint bagos a partízé, ha csak... Tudod mi a durva? Nem. Vagy az van, hogy kibaszott aktívan szűrik egyébként a Reddit posztokat amúgy. Hogy nincs semmi olyan. De azt meg nem, tehát hogy a Reddit egy olyan hely, ahol egyből felgyullad, ha a legkisebb hülyeség van. Szerintem nagyon aktívan szűrik jelenleg. Mehetünk, vagy még pucolsz? Még clear-ek, ja. Suppressor mob 16. Out of your hands, clean. Look, but don't touch. Mert hogy izét kéne HP-t rakni.
verekszem, mondjuk szintet. 700 000 XP jött egyébként összes. Ez nagyon kevés. Hát annyi, az nem rossz, kb. Ennyit Még egy fogok sigil, kapni. nice. Balra, teljesen bal oldalon máttak amúgy. Az a baj, hogy szólóba ez fos menel. Elfelejthetem. Oké, clear. Not while I'm in town. Itt esett már minden. Hát... Mondjuk, hogy egy sornyi loot talán. Annyira nem borzasztó. Két sornyim van. De hogy az első szekcióból 0 loot nem esett, az komoli volt. Lehet, hogy mondjuk túl messze voltunk. Ott nekem sem úgy. Számomra nincs egy túl messze vagy. Nem sem. Nekem esett, ahol neked esett sigil, nekem 4 sigil esett amúgy. Azt, nekem meg egy. Ja, nagyon jó, sok esik. Hova rakod majd? Majd beszédes a gyerek amúgy. Micsoda? Mondasz? Nem, hogy beszédes a gyerek. 56-ra is állítom. De a legtöbb az 60-asra. Melyik volt a másik is, amit toltunk? A utolsó? Melyikre gondolsz? Ah, szaros pukis. Ja, de az nem jelen. Partiba, hogyha nem egyedül clearsz, akkor ide mondta, hogy Hunted Just. Megmondom, egyedül clearsz most. Aha. Hunted, ez hol van tolt? Nem, ebben nem. De azt elvileg többen kell. Ott splittelni kell Ezt az első többen kell részében. clearelni? Mert splittelni kell az első részében. Vagy backtrackelni. Ja, megnézhetjük izét, Champion Demise-t, ja. Ja, menjünk oda. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Pont van 5 Green Favor, ami. Eladtam volna annyit. Írt 97-es item is esett. Not ready yet. Milyen? 797-es. Nice, nice. Amit kaptam is el. 6. 56 vagyok. 60-ra esik, meg nagyon fura. Olyan... 56-ra esett 797-es. Ja. Az nagyon komoly. De egy tier 47-es Nightmare volt azért. Hát jó, csak hogy érted, amúgy a Ancestral item az izét lenne 73, vagy 70 fölött. 73-tól. De, úgymond. Az a vicces, hogy néha esik olyan item, ami a saját szintemre van. Tehát hogy ezt lehet, hogy megéri úgy, hogy bemész, úgyhogy így lesz majd trade, vagy akár most trade. Beviszed Erzát, low levelen, és ő lootol csak. Ja. Ja. És az ő itemjei low levelen, tehát most egy 50-esen valaki World 3-on lenne, azt egy 800-as itemet használ. Az mi? Ja.
És utána azt kell csinálni, hogy csinálsz karit, ami 50-es és 800-es ütemekben van. Szétbaszt. Hát az lenne a legjobb, hogyha valahogy disable-olni lehetne az XP-t amúgy, és akkor így lehetne esetleg ilyen, anyát! Ilyen jó szintű 60-as cuccokat akkor összeszedni. Hogy érdekes, hogy nem tudom, miért pont 60-ra dobja az itemeket. De akkor ez hókülően kell, mi? Ja. Hát én 60-ra találtam egy egész basszó stuffot. Igaz, ez izére van. Ez is macira sajnos, ja. Mindennek robbannia kell halál után amúgy. Tedd már fel. Vagy az sirok, Három főn bazag olyan damage-en van, ez a Sirocco is amúgy VT3-on 300 000 XP. Jó hangzik amúgy. Ott milyen a layout? Két darab óbetű. Kicsi meg egy nagy. Ez még jobb amúgy, lehet hogy kéne buszolni. Hát, az a baj, sokat kell ezetelni, annyi baja van. Amíg a DJ itt vagyok, én itt vagyok neked, hogyha ki akarod őket próbálni. Ezért gondolok amúgy. Ja. Level, vagy Nightmare Dungeon? Vagy mi? Hát a Nightmare Dungeon szar. Ja, izégire, Lassú és kevés mert feltöltött. ezt full clearni könnyen tudod. Annyi, hogy lehet, hogy Aha, hátra marad gírre. egy-két nagyon kicsi pók, ugye? Az első lane free, mehettek szerintem. Amúgy háromfél olyan nem durva félem van, Geci. Behiszem? De jó, megszám. Alig van item. Sőt, kimenni jelent, hogy talán nincs is. Micsoda? Na, itt végre van. Jó, 2 item. Nem sok, mert nem sok rare van, vágod? Eltűntek a rarek, a mapról. Itt eddig én nem volt rare ezen a lénen. Ott van egy unik mondjuk. Volt egy Storm Helmet. Vagy az sem az várjál. 60-as Itt kó... eddig 3 darab volt itt, 3 helyt volt ezen a lénen, és mondja a második felére megyek. Hát nem tudom hol lehetne jól, majd körbenézhetünk, hogy a gyereket ledobtuk amúgy, ez így nagyon durva. 2 item volt az egyik. Nem tudom, nekem egy sor inventorimban egy sor volt, ez egy körben most. Ez csak de ez 3 VT3. fő basszájba. Nem kéne több lootnak esni? Nem. Amint, hogy mindenkinek esik loot, de az, hogy neked több loot esik, azt nem hiszem. Írd a második is. Ez itt. Esküszöm. Csak gold, geci. Mennyi? Csak gold. Csak gold. Itt eddig egy elit pak volt itt is. Van, legalább hashtag itt a végig.
secret itemek azok all levelesnek, és bármi ami Ancestral az 60-tól esik. Igen, mert a Secret az 45-től van az. Ja. De hogyha van itt egy ilyen event, mint ez a Cursed kút megint, ebben nagyon sok mob jön ki. Ja, én is csinálom az eventeket. Azért meg kb. Ládát nyitni, hát ha eventes. Konkrétan itt nincsenek elitek. Egy elit pakolt itt is. Hát, meg egy hátul. Lehet hagyjon. Tudod mennyi? 4 darab rare. Ez csak VT3-on én vagyok, de itt mondom egy sor volt előbb a körből. A ládából követőbb esettem hogy. Sigil powder, innen esik sigil. Na, őszintén happy vagyok, meg kiesett a Crown stuff, szóval ha már 60-ra elbusztoltok, akkor már tudom rakni izénre. Storm Shredder-re magamat. Hol a Sirocco? A Iranda waypont alatt. Hol megy? Ez 300 000 XP nekem, egy kör. VT3. 60-ason. 1.8-on kezdtem, most vagyok 2.083.000-en és még nincs vége. Várod, hogy az egész party megkapja a movement speed bónuszt, vagy ez mi a? Közel van a waypontod, lefele kell menni. Vágom. Először egy kis kört kell megenni, meg kell venni 3 ilyen tumort, aztán kinyílik a barrier, és hogy nem tudsz menni egy nagy kört, nagyobb betűt. Itt nem azt mondom, hogy sok elit van, de vannak. Egy kör most az ilyen egy sor inventory volt. Lehetne jobb, de legalább lineáris. Azt mondom. Megnézem a Sirocco-t, azt. Hát neked lehet, hogy ilyen underwhelming lesz az is amúgy, mert tehát végigpöröksz azt ennyi kerezetelni. De nem tudom, nekem így jó. A szólóba. Hát ja, csak ez nagyon gyász, érted? Hát, de ilyenek lettek a A dungeonok. loot. A loot. Hát ne, a loot az borzasztó. Hát jó, mert kevesebb elit van. Ez lenne 20-21-et több elit lenne, akkor több esély van lootra. Értem, csak... Na. Állítólag most már folyják. Agyatlanul, Göci. Használt már valaki Mobalytics-es izét a guide-ot? Én néztem, de Paragonfa nem volt. De ezt akartok nézni, a Paragonfa az hogy hol van? Hát oda van írva, hogy melyik bordot veszed ki, meg hogy mit raksz bele, azt kb. Annyi, nem tudom. Bro. Az oldalon nem láttam környezét rá. Lehet, hogy az overlay-en rajta van. Nem tudom, azt nem néztem. De amit én néztem a klipnek a beatjét, ugye ő neki volt oda videó is embedelve az oldalra. Beszélt a Paragonfáról. Azon kívül nem láttam, hogy lenne az oldalon. Egyébként ebbe a dungiba a Sirocco Hát menni, bocs, nem figyeltem. Jövök. Jöhetek rád? Sirocco Hát esik Crash Beast Bones. Az ott is. Kemény, sorry. Ez a Splash. Deep Challenge.
Egyel is. 2. Nincs sok amúgy is se. De lineáris. Nem kell backtrackelni. Az event az egész jó amúgy. Nem azért, mert sok elit van benne, nem sok Hol van. van? Nem tudom, így. Fölfele a nagy O betűben van, szokott lenni 2 darab shrine, meg vagy láda, vagy izé, kút, HP kút, és az egyik, az én úgy érzem, hogy izé szokott lenni, curse. Ebből is így 3 kör alatt 3 szó volt curse, az egyik. I'm not ready yet. Megint a kút, megint izé volt cursed-vel. Nyom rá a kútra is amúgy. Milyen kulcsra? A life Eltverre. Ja, látom. most nekem az volt megint cursed. Ja, Mossa ki várj. a mobokat. I need more time. Hát itt sokkal inkább. Ugye ez addig fossa ki, mindegy, hogy megcsináltad az 5x5-öt, izé folyamatosan még tovább tolja ki, amíg le nem jár az idő. Tudom, Ha amíg sokat le tudsz ölni, ja, sokat tudsz ölni, akkor annyival több fog meg XP meg loot. Alul, le kell menni alulra. Ez, jó. De először egy barrier van, ugye azt úgy tudod megszüntetni, hogyha megölsz 3 ilyen tumort. Ezt vágom. De ott jobbra mi az? Amúgy itt a lenti felé mehettek el, amit van térképezve, azt nem field. Dankjövét. I'm Hopp, not egy jó ready shine. yet. Érdemes megcsinálni a körsájnokat is most már. Igen. Fossa ki a mobokat. Ez kell. Több mob jön egy curse shrine-ból, mint az egész dungiban van. Egész dungeonban. Nagyon Va? cringe. Egy Az mi? item addig. Ekkor alatt, igen. Hagyjál már, nem ilyet rendeltem. Mit rend... Mi? Ja, megint a kaja? Nem, rendeltem ezért üdítőt, meg ilyet, és ezért a Cappy filteres nanslihet küldtek 3 ezéset. 3 deciset. Yikes. Fú. Mennyit fizetett a gyerek amúgy? 4,5 milliót. TG. Még csak 2 felett amúgy. Jó, itt ládába esni fog. Most mit csinálják vele? XP-ben ez fél millió volt amúgy. Na most vagyunk a Shrine-nál, lassuljunk vagy mi? Aha. Meg itt azért volt item. Ott voltak, igen. Meg itt is lesznek. God's blessing on that one. Not while I'm in town. XP, amúgy szerintem XP is jó ez. Nem mondtam ugye, hogy nekem nekem ugye a flaska nélkül nem tudok tudatálni úgy. Hol?
cannot do that here. Azért több esett amúgy. Segített nagyon sokat az event szerintem. Ja. Ennyi. Te fuss neki ebből még egyet amúgy. Hát, szerintem meg szóféle. Már mit mondasz? Látod? Igen, sajnos a hülye elitek miatt Dogwaterban azok az item, ami esett. Tudod, emlékeztek arra azok, hogy full inventory-t ki tudtunk volna egy környézéből hozni abból a puki eventből. Még többet is. Legalább, ja. Hát ő adja. De ugye akkor át tudnám adni neki az összes itemet amúgy. Ebben százasok amúgy. Ja. Ja, true, tényleg. Kész tud dodge. Jó. Mentem, nézzünk valami sorit. Meg később. Mi? Száma még vagy mi? Tom. Hello. Hello. Ó, nézést. Konti haverom, mit csinálsz? Úristen, ekkora csövedben. Örülök nekem, hogy kiesett a Clone Stuff. Ami 60-on már használható, szóval valószínűleg azt fogom majd csinálni. Te és engem mikor fogsz boostolni? Felboostom a karakteredet most, és aztán te felboostod az én karakteremet? Én most boostolom a tiédet. Hát azért itt azért a sebesség és a minőség kicsit másabb, mint egy másik karakterrel. Jó. Érted, mire gondolok? Portolt amúgy. És akkor a Glyph upgrade-ek az semmi? Rá? Mindegy. Mert gyorsan nem mozog, de mindent van satolok kb. Egy wave, nice. Nekem ebben volt 2 legendary focus, sacred focus. Meg 2 sacred item, meg még a ládában egy sacred. De nem figyeltem a essenciára. Nem essenciám. Essencia management. Hopp, ez is az. Ezzel jó fejletesíthatná azt a kurva shrine-t már az elején. Ők itt ancestral itemek nem fognak esni. A cuki volt így, hogy írta azt, hogy megígérte Lizának, igen, és annak a 6 embernek, akit 1-től 50-ig kell boostolni a plusz capstone dungeon-ös menü kombináció. Ki a fontosabb?
Ez most nem fos annyira. Elfogyott a fosás. Igen. Oké, így is 9 évet spawnolt amúgy. Kizártalak. Láttam, nagy kópé. Egy robban majd, lehet, hogy 2 robban. Amúgy ennyi adunk. Maradjak bent. Resetálsz. Nézem, ha maradhatsz. Ja, amúgy ennyi a dungi. Még csak egy ilyen kis visszaadati folyos. Az viszont borzasztóbb, az meg nagyon szar itemekesnek. Mármint, hogy oké, tudom, hogy tudod, mi nem értük az Ankestrát, meg ilyenek, de... Hát amúgy nekem ezért 700 pluszos fegyverem van, 3 jó moddal. Minden esett. Amint hogy végáramlok, rám tudsz joinolni, tudod. Ez a fegyverem, hogy 707 plusz 20, wound damage, crit damage with, bone skills, int, meg még damage with to injure the enemies. A Sacred tierbe. Elég bivaj. Lehetne jobb base mondjuk. Mit mondtál? De. Butcher. Butcher. Gobel. Goblen. Mondjuk már itt tudok akkor nyomni flaskát is, ha van majd. Ez mit jelent? Tehát szólóban nem tudtam, mert úgy vezettem, úgy kilépek. Ja. Robbannak itt dolgok. Itt lesz event, itt lesz event. Ott van? Ja. Ott van akkor. Erre megy körbe. Azt hittem, hogy arra megy a nagyobb kör.
Mondjuk ebben mindig meghalnak, nem? Came here to purge this evil. But now, Ez nem az? Jött egy kérdés az üzenő falon. Ha válaszoltál? Jó, hogy 50-en, azt se tudod mit csinálj, hirtelen mit csinálj. Hát... Eltájdozni érje meg szerintem. Whisper Software-nek csinálni küldiét, hogy tud Nightmare dungizni. Ha nem csináltad meg a linonokat, akkor az is lehet egy lehetőség. Vagy csak simán dungizgatni, mint ahogy most mit csináljuk. Az erősebb gírért. Ezek az opciók vannak. I need more time. Take this, my friend. It's not much, but I hope it helps. Na, mutasd! Öregessé Jó haver. volt. Hát ez... Igen, kettő vélt krisztál. Egy szék, te. a bandi. Serve this. Jó, még lesz láda is izé öblösen jó. De 26 öblös is amúgy nevetséges, majd engedtem, hogy gondolom direkt ezt csináltak, hogy nál dungeonből farmolja az ember, de... Eltádból jön, jó. Hát meg oda az alapglobál. Ott még egy láda, nem tudom, hogy van benne neked bármi. Ívelek, de fölmegyek védeni, jó? Nem jön. Fölmegyek én is akkor. De lesz ügyő. Ja, 2 kör adtam, hogy egyébként több loot esett most veled, vagy nem tudom, mint szólóban. Érzésre. Akkor egy kis pénzt kéne fizetned érte. Nem. Nem sokkal, mondjuk egyedül egy teli sor volt veled, meg egy olyan majdnem 2. I'm not ready yet. De nem rossz. Raid, Sake, Kodiak és C kéznek egy hűha. Meg Dóri, nem? Rockidé. Rockid. Rockid. Opció. Meg. Sure. Ja, izé, közgyőrére? Rám tudsz jönni. Nem tudsz? Ne, rosszat nyomtam. Szak. De valószínűleg mindegy amúgy. Hát nem, mert Jövök. most transferelek hozzád. De... Ja. De az még jó. az meg nincs. De az meg rossz, nem? I need more. Várjál, szerintem ez a dungeon meg clear-elve van, Ez nem? rossz, persze. Jó, lép ki és akkor... Érdekes, hogy neked miért nincs felfedezve. Nem tudsz csak rám joinolni? De, csak rosszat nyomtam. Ja, jó. Mert Utána meg Master Reflexből invite to partiztam.
more time. Radobobok rohantak visszafele, haló? Hát a Cronstaff nem is olyan jó. Szomorú vagyok. I need more time. Jobban van. I need more time. I'm not ready. I need more essence. I'm not ready. Gyanús. I'm not ready yet. Hát most még nem volt I itt. need more time. Ready yet. Repegve van.
Szőrös tesó. I need more time. Goblin megint. Dead. Nyomjad, jövök. Csak Nem testre kapcsoltam. Nem tudom, láttad el. Nem. De. Minden robban. I need more time. Azért spónol. Micsoda? Spónolnak azért felitek. Mi ez? Már 12 vagy Igen. mennyi? 9? Ja. 12? Még hittem, hogy ők se adtak, ha Hát megnézed. nem, nulla. Ebben, lehet, hogy benne van, hogy itt nem eshet itt ebbe a kis zónában, nem tudom. Hát de bazd meg így, nem tudom. Itt tudod mi jött eszembe? Itt mondjuk egy ilyen 2 pont. Tudományos poén, hogy így... Tudom, hiszen ilyen 5 vagy 6 éve így volt olyan... Nem poén, ahol nem esett semmi. Alig esett valami, most kb. Ilyen érzésem van. Elvileg ezt Nem már a- buffolni fogják. Ugye? Hát de bazd meg. Tényleg állapotban ez itt tényleg nem egysége. És itt Nightmare Dungeon változatokat fogják. Az, hogy lefutottunk egy 40-es Nightmare Dungeon-t a gyereknek, mármint ugye egyértelműen EJ, meg követtem. És Mindegy értem. hogy az első objektív part 1-ben 0 item esett, part 2 meg egészen 4 darab. Volt egy Cursed Shrine event, Cursed Shrine event alatt meg esett 6 darab. Mondjam, hogy hát. I'm not ready yet. Majd a Season 1-jel jó lesz ez. Season 1-jel mindent kijavítanak. I'm not ready yet. Hát ez majd még kiderül, nem tudom. Még miket változtatnak. Itt már esett Unique amúgy? Tűnik, nekem esett a 2 is, vagy 3 is. Két ugyanolyan kétkezes eset, fasza, meg egy naplánc. Azt szerintem elég common ők, amikor kell megfogni. I need more time. Az. Meghaltam. Halálos megjegyzésnek volt a szervezetemre. Basz, az fél HP volt. Fél HP-t poison-nek néha amúgy a... De a poison nem nagyon sebez olyan gyorsan. Nézd. Jaj, ez úgy működik, hogy amiatt lesárgul, az így még Igen. megvan nekem. Igen, csak poison-ölve vagy. Istenem, az is ilyen, nem tudom, nekem nem ezt tetszik az mondták is, hogy- indikátorban így. Az mongódni járt még a bétában miatt. Hogy mi történt? Hát, hogy tudom én, hogy szarul van megcsinálva, hogy most akkor ez most mi rajtad, most akkor ez poison, de mármint, hogy az, de hogy amúgy nem így kéne kinéznie, vagy nem tudom. Csak hogy azt hiszem, hogy mit tudom én, régen az izébe például zöld volt, nem is sárga.
Haltál. Haltam. Itt akkor reménykedek, hogy valamelyikkel átkozott lesz. Nem volt az. Szerintem addig még sok minden fog történni, Incsú. Mármint, hogy állítólag most buffolgatni fognak. Tudja. I'm not ready yet. Micsoda, Cucó és Suzy együtt Itt játszanak? egy egészséges alma. Tök. Elvileg az alma belseje egyáltalán Sifu, nem meg látszik. nem tudom kivel. Ugyanakkor az alma közepe, De már nem a tudom, mi gyümölcshúsba történik. zárt torzsa megvakul a sápad homályban. Remeg az idegességtől, mert valahogy a saját szemével szeretne meggyőződni róla, hogy ő egy normális Hoppa, alma. sötét cliff. Tény, Juhó. hogy az alma létezik, de a torzsa számára ez nem elegendő, mert a szavak nem állnak jót érte. A torzsa ez számára nem a elegendő. legbiztosabb létforma a létezéssel párhuzamos nézés. Azonban egy módszerrel lehet csak feloldani ezt az ellentmondást. Lehet nagyon, hogy takásról elveszünk És mi ez a módszer? BTS-nek a jogát. Hova? Hova? I'm not ready. Borzasztó XP már úgy. Szerintem. Ez borzasztó XP. Hát így én Á. is, mit mondtam, mennyi 100 000-et kaptál. 7-es, 7800. Nem azt mondom, hogy ez jó, de ahhoz képest ez nem rossz, hogyha ott annyit kaptál. Ez egy T3-as shit düngy. Az meg egy T4-es 90 akárhányas dungeon volt. Ahhoz képest gondolj bele, hogy... Mélyen belehatol egy kés, az alma ketté hasad, és a mindegy, torzsa akkor is. kikerül a Meg hát tök napvilágra. mindegy ugye, hogyha a plusz 3 Akkor után, vajon hogyha nem képes lő, lesz az alma kiutásan egyetlen a... gyümölcsként létezni tovább. A Jó, de ez felvágott online alma léte váltat, darabokra hullik, a torzsa feláldozta a létet a Billion nézésért. Félelsz még itt, vagy? Tovább mentem én sem. Mindig félelem. Hopp, még egy glyph, jó van. I'm not ready yet. I'm not ready
Ott megint nem esett, viszont elég sok elét volt XP-re. Micsoda? Bocs, csak Young Ground hallgatom. Megint nem esett, de elég sok mob volt XP-re. Nekem viszont esett, vagy ebben a körben csak 3 vagy 4 glif. Az jó. Ez? Lekapcsoltam a glifesőt is. Megköszi akkor. Egy-két körményitet tudod tartani, az nem baj. Aha, talán. Kösz szépen. Exploit persze megint nem esett ki. Vendor? Nekem nem kell. Nyomok egyet. Pedig már csináltam is, amit a fa adott. Elvileg egy tier 3-asat kell legalább csinálni. Ha egy tier 1-es, tier 2-es csináltál, az sajnos nem oldja fel. Úgy tudom, hogy minimum tier 3-asat kell csinálni. I need more time. Akkor nem tudom. Akkor tier 4-be. Akkor nem tudom. Elvileg ugye azzal, hogy megcsinálsz egy olyan szintűt, vagy nagyobbat, azzal ugye kapnál egy priority küldét, hogy odamész, azt akkor beszélsz vele. Akkor, na. Yes, I have wares. All things have value, I suppose. I'm not ready yet. Bementél vissza? Vagy? No. Mentem vissza. I need more time. Bocsi. Köszi. Köszi. Egy valami még jó ebbe a dungiba. Olyan polgók nincsenek, akik lefognak. Polgók? Ha. I'm not ready yet. Körzláda. Jövő.
A goblin is van. Ezt megadom. A goblin. Ezért ez mennyire jobb már. Tudom. Közláda. Martin, köszönöm szépen a raidet. Hello mindenkinek, és jó hírt meg ilyenek. Még most én is izé vagyok, kicsit másban. Hog. Csimpánz. Szia, Pasa. Meg lett a 100, bazd meg neki. Tényleg? Mi? Ja. Hát szép volt egy jó 10 óra, vagy mennyi volt? Ennyi lehet, hogy nem. 40, de nem lehet tudni mióta van. Haló. Egy cursed vel volt és te azt csináltad? Nem figyeltél, vagy olyan? Nem, teljesen nem. Mondtam is, hogy Nem, pog. nem hallatszott. Azt mennyit mondtam, hogy pog. Ja, azt nem értettem, még mondtam, hogy pog csimpán, jó van, és így mentem tovább. Hát mindegy. Ő is XP-t kaptál Öblös végig. nem adott úgyse, szóval. XP-t kaptál végig. Még egyszer ne haragudj már én is. XP-t kaptál végig, mondom. Ja, hát ja. Big joke, Tudom már, hogyha rákattintasz a befele teleportálásra majd, jó? Bejövök a dungiba? Aha. Jó, egyből kb. Hát, most. Ja. Mi fontos? Nézegettem a teleport időket.
Jó összerántja mi? Ja, durca, haver. Az lehet erősebb lett volna egyébként, mint a Mage-ed. Amúgy nem? Mint Hogy a... érzed? Damage-re? Hát összehúzás és damage-re. Jó gírem van csak, de lassú amúgy. Meg 0 CC break, csak a pocsolya, semmit nem tesz közben lassú vagy. A másik build, amivel clearelték a 100-as az lehet, hogy jobb lenne, de... Ez szerintem jó volt a mage, főleg amikor együtt partiztunk, az összehúzás, az stun. Ennek sokkal nagyobb a CD-je amúgy, ennek az összehúzásnak. Azon gondolkoztam, hogy viszont akkor majd föl kell fedezni az egész mapot, bazd meg. Csak hogy mi maxold a pontjaidat majd Season 1-re. Ja. Nagyjából megvan. Egy-kettő-két évekkel nekem is amúgy. Volt olyan hely, ahol egy hiányzik, azt nem látszódik, mert olyan gondolom valami kis lófasz van. Ja, kis lófasz, ja. Ja, az összehúzása a méznek, hogy a teleportos időt tudsz, sokkal jobb. De azt hiszem, a party play-re jó volt az, amit játszottam. Esetleg lehetett volna tényleg a izéset, amit beszéltünk végig. Már nem akartam átváltani, ugye már meg volt megírva a másikot. A ASP-reshez. Addig meg ki tudja már most kövéhez szólóra, mi lesz. Jobban. Én már bazd meg jönnek meg mindig. Még egy 10 szekig. Big XP gets. A teleportálás az a kedvencem. Van most háttájt? Volt egy nemrég. Van elvétek Helltide valahol? Nézd meg a helltides.com-on. Na? Helltides.com-on. Tényleg aktív, de én nem látom az ikontot, baszki. Tudom. Akarsz helltidozni? Hát, kéne egy unique helmet. Meddig van még helltide? 47 perc. Lehet, hogy ezt letoljuk, aztán én lehet, hogy kinyomom a streamet. De jövök, utána jövök itt. Kell még egy kicsit. Jó. Ezért fejem pörgök.
Azt már én is. Pedig ráadásul még aludtam is. De valamikor fáradtam. Még a székben is aludt. I'm not ready yet. Robban itt majd. Te ölsz most? Mert? Aha. 0 XP jár a mobokért. Mennyi? 0 XP jár a mobokért. Itt igen. Ah. Hogy örültünk a 12 rádnak. I lack the required essence. Az meg ott bírom, hogy 8 perccel később esik ki alul. My burden is too great. Fel az acsim. Tudom, ezeket már is lassan VP4-en leszünk. Ide az öblösre. Ös. Nulla öblös. Öblös neki. Élent megyek a izébe. Húzagarákba szerintem én is. Persze, elbaszták a lootot, nem lehet ezt így egész nap farmolok, azt nem esik Hát bazd meg, tehát hogy így se az XP nem satisfying számomra, Hát vágom. se a loot nem satisfying, akkor így nem tudom. Hát igen, Láttam, hogy ez a baj, egelnem hogy... kéne egyébként a játékot a patchig, olyan fasat. Ez a baj, hogy ezért... Hát meg most pont az olyan akar itt, hogy amíg nincsenek meg azok a cuccok. Hát ez most így összejön. Most azt mondom, hogy az enyém az annyira nem rossz, így látod, nem vészes. A tiéd meg azt mondtad, hogy ez egy szarabbik változat az előzőnek, azt még át is akarod izelni. Úgyhogy ja. Na jó, viszont akkor én a streamtől elköszönök, úgyhogy köszönöm szépen a raideket, meg a szabokat, meg a csíreket, meg azok lehet, hogy nem is. Na mindegy, szóval mindent köszönjük rotatok. Hajrá! Pápá. Majd még... Ika. Hello. Hello. Majd re. Hello.